all of this በዜሮ አባስቶ ነው everybody's on mics right now like everybody using their phone or whatever I don't know kate ጉድጓድ እየፈለቁ እንደዚህ በፖድካስት ነው but it's part of a strategy to disrespect the women we just found out recently እና ልክ ፖድካስት ሲኖርሽ እስቲ ፌሚኒስቶቹን የሚያስቆጣ ነገር because we promote you የሆነ አሁን ሴቶችን የሚሰድ ምናምን ነገር ሲገኝ ስቲች ትደረጋለች ዱዌት ትደረጋለች ፌሚኒስቶች እንዳለ ምናምን and then you become famous it's not just one of them ማአት ናቸው and I don't want to give them exposure እናንተ ፖድካስት ላይ ጨራሽ የሚያጣላን ያለው ኔሙ ይመስለኛል ፌሚኒዝም and also እኔ ራሴን ኮንትራዲክት ሳደርግ አገኘዋለሁ ለከፋፋቱ ምን ያህል በለከፋና በአድናቆት መሃል ያለው ልዩነት ራሱ ገና እየተከራከረ ነው እንዴ ትዳር ለከፋ ላይ ይገኛል ለዚህ ለክፎሽ ያገባሽው ሰው ካለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆንልሽ ምክንያቱም ተላካፊ ወንድ ነው አንቺ ካንቺ አልፎ ቤት አሁን ለምሳሌ እኔ by the way ይሄን ቪዲዮ እያየው ከሆነ እግር መብላት ይችላል ልጅ ነዳፍርልሻለሁ ያለኝ ሰው አለ Welcome back to another installment of the Netsanet podcast with Salata and Zion. Today we have Betty with us and now we're excited to talk about feminism and social media feminism to be exact. And that's very exciting. Betalehem Akalork, please introduce yourself. Betalehem Akalork, manager and co-founder actually of Set Power, founder of Boss Management and owner also, and shareholder and manager of Hota Music. And now the Ethiopian Women Human Rights Defenders Network vice president and steering committee member. So, living for the feminism. Yes. Oh, that's so exciting. እኔ ቤቲን ማቃት high school senior ሆና ነውና ከዛ later in life a friend of mine just sent me a TikTok እና አወቅሻት አለችኝ I don't think so she's familiar ግን እርግጠኛ ነኝ ቤቲ ኮንስ ቤቲ high school አች oh my god ከዛ I want to ask about the journey from like እንደማንኛውም ኖርማል ሴት እየኖርሽ ከነበርሽበት ወደ activism መጀመሪያ ቆይ before we get there how like your first realization of okay የወንድና የሴት life ይለያያል ያልሽበት ከዛ ፌሚኒዝምን አንደርስታንድ አድርገሽ ወደ አክቲቪዝም እንዴት እንደሄድሽ ንገሪ well for me it's always been apparent that ሴቶችና ወንዶች በጣም ልዩነት ያለን ፍጥሮች እንደሆነ since childhood እኔ ደግሞ specifically I have ፍንጭት as you can see do you know ፍንጭት is called dystemia or something yeah anyway ምን ማለት ነው ፍንጭት ማለት በእንግሊዝ ደስቲማ ነው የሚባለው okay but I didn't know I thought it was gap teeth but anyway አይደለ no ደስቲማ ነው የሚባለው is it like a disorder ነው ስሜት ተሰጠው it's ደስቲማ ነው የሚሉት ግን anyway so ፍንጭቴ እና ቁመቴ ከልጅነቴ ጀምሮ made me a target of bullying sexual harassment on the streets catcalling ምናምን so በጣም young ሆኜ I had to defend myself from basically society, you know. So through that I understood that I was different. And ፍንጭት እንዳለው ሰው ቁመቴ ረጅም እንደሆነ ሴት ብቻ ሳይሆን ሴት በመሆኔ ብቻ እና I always understood that I just didn't know what activism was. You know, it wasn't a big thing እኛ በመናደግበት ሰዓት. So I didn't know what activism was, but I think I did my own advocacy because በየመንገዱ ነው ምንም ዝም ብዬ ማልፈው ጥቃት የለም ነበር ከልጅነቴ so if you know me in high school you know I was not the one to play with I was always outspoken I'm very bold I confidence በሌለኝ ጊዜያቶች እንኳን በጣም ውስጤ በሚፈራ ሰዓት እንኳን I always tell myself if not me then who you know I've always felt abandoned by society and I felt like nobody was taking the initiative to protect me and I have to protect myself so whether it's by words or by physical altercations I've always showed up for myself whatever it takes yes whatever it takes to make you respect me because I respect everyone I never bother anyone I always stay out the way
I was even like growing up, I was friendly with everybody, but I stayed out of everybody's business, you know. So let's expect the same from everybody. And now when I don't get it demo, I will get it. Yeah, one way or another. Such a G statement. I will get it. One way or another. No good day. That is that. And then after high school, went to university. Dila University nabarko first year. And now Dila University was such an experiment for me because it's where I was by myself, without family, without የከተማው ጫጫታ, you know, ለከፋው ፍንጭት ግጭት ምናምን እንደዚህ ሚጣስ ታድጊ ልምጣዩ, none of that was there. I had a space because there was a language barrier. በመጀመሪያ አማርኛ ይችላሉ የዲላ ነዋሪዎች, ግን also they stay with themselves, you know. ከውጪ ከመጡ ሰዎች ጋር ብዙም ኢንተራክት አያደርጉም. ሲያደርጉም ግን በቃ ወደውሽ ነው. And I have so many families in Dilla to this day. ግን so with that space, I took that space and I explored who I was, what I wanted to be. And Dilla University የነበሩ ጓደኞቼና የሚያውቁኝ ሰዎች በሙላ till this day testify that I was always like unique, and then nobody knew what I was doing. Chaka was, what is she doing? You know, but the cafeteriaችን በኩል it takes us to Rift Valley የሚባል ዋና ቦታ. You don't want to go በዛ ጫካ. I never knew, and not knowing protect me. እግርሽ ብቻ የሚያልፍበት የሆነ ቀጭን ፓስዌይ ታውቂያለሽ? ሌላው ጭቅጭቅ ያለ ጫካ በሱ ውስጥ ቼን ጠዋት ማታ እያቋረጥኩ እየዋኘሁ መጣ ነበር. For me, that journey every day and the time I took for myself, and the books I read, I was not focused in school at all. I was focused in me, building who you wanted to be, building who I wanted to be, and just visualizing what the kind of women I want to portray and I want to become. So I think Dilla did it for me. Coming from Dilla, I traveled the world. I did all types of works, kaza bohala experience, and just stayed with myself and reading built me up to the point where I'm like who I am today. So coming to activism, right? It wasn't about let me be an activist. It was more of like, I think I've experienced enough to talk about my truth, what I've been through, and what I think is right and what I think is wrong, because these days everybody have an opinion. So why not me? I have an opinion. I have an opinion of how women should be, how women should be respected, and how what we went through and it can experience by Netsanet. So with that intent, with the social media method, and in social media space, you know, it's me. You know, alawakum እንደዚህ አይነት backlash እንደሚኖር actually. So the backlash taught me in any space women are not respected. So እኔ ደግሞ እልህ ውስጥ ነው የምገባው የባሰ እንዴ ያልቀረ ይሄ ይገርማችኋል እንደ አይነት vibe ውስጥ ነው የምገባው, you know. Like አሁን I did a video or like የመጀመሪያ ቪዲዮዬ እኔን እንዳትለክፉኝ መንገድ ላይ, ከዛ ከሚለክፈኝ በላይ ደግሞ አንቺ ሴት የሚለፈኝን ስናገር አንቺ ሴት አይደለሽ እንደ ዝም በይ ምናምን የሚለኝ ሰው የባሰ ደግሞ ያናድደኛል የሚለው ቪዲዮ ነው የሰራሁት. እሱ ቪዲዮ ላይ በጣም ባክላሾች. So when I read all of that comment, ገና ቲክቶክ ከመምጣቴ it went viral. So what I understood is, my God, I can influence social media like this. I don't twerk. I don't have makeup skills. You know, most ኢትዮጲያን social media space የያዙት አይነት content creators skill የለኝም. But I have a bold voice, and that is going viral. So what do I use it for? ነው የሚቀጥለው ጥያቄዎች የነበሩት, you know. So እዛ ውስጥ ከማየው ኮመንት በመነሳት መልስ መስጠት, እልህ ውስጥ መጋባት, ይሄ ይገርማል እንደ ያልከኝ የባሰ the famous line ገንገበት የተፈጠረው. And then people started calling me, you're a feminist. የዘንድሮ ፌሚኒስቶች ደግሞ የዘንድሮ ፌሚኒስቶች. And I want to put it in context, right? That before I was a feminist, I'm a Christian woman. I'm a Rastafarian, you know. So በጣም contradict የሚያደርጉ ኮንሰፕቶች አሏቸው. ስለዚህ I never claimed to be a feminist, even though I know what feminism is. So because when people started calling me feminist, I'm like, wait, let me do research of who Ethiopian feminists are, because I know about feminism. I just don't know who individual feminists are. And then going through this history of Ethiopian feminists, especially Iula, Niwa, Netimbran, and Setawit, their existence and who they are, I was so proud to be called a feminist among them.
and now I was like ግርዛትን ያስቀሩ የሴቶችን ትምህርት because you have to understand something people don't know that all of የሴቶች equality እኛ ዛሬ እዚህ ተምረን ቁጭ ያልነው በእነሱ struggle እንደሆነ አያውቅም they actually feel like መንግስት የሰጠን መንግስት ሴቶች ይማሩ ብሎ ትምህርት ቤት ያስገባል ሴቶች ተነሳስቶ no it's not it's the Ethiopian feminists that decided ሴት ልጅ ፓርላማ መግባት አለባት and fought for it ግርዛት መቅረት አለባት fought for it ያላቻ ጋብቻ ትምህርት ቤት they actually fought for that for us to be here ስለዚህ not knowing that history kind of like was a shock factor to me so I was like yeah I'm a feminist you want to call me a feminist let's go you know and then through that demo experience and then demo I collected bunch of women that have the same mindset then we decided okay so ሚያጣላን ያለው ኔሙ ይመስለኛል feminism and also እኔ ራሴን contradict ሳደርግ አገኘዋለሁ you know I'm still learning I'm still trying to understand what feminism is and do I represent it or does it represent me and then when I look at it this western idea of feminism does not represent what my problem is so how can we close the gap and then we decided Afrofeminism የሚለውን launch አደረግን and ሴት power ተመሰረተ and through that with a more activism was going and started using my access to media because I have a lot of access to media like ለምሳሌ ጉማ አዋርድ ምናምን እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን ስጠራ ደግሞ art and fashion and makeup and combine አድርጌ I do protests statements strategic የሆኑ media takeovers ምናምን እሱ ደግሞ is so new ለካለኛ ሀገር and I didn't know I was like they called me Guma Award they ሁሉ TV channel you know and not even represent women the way we want to represent women I'm gonna go and show up and see what's up gosh and then it hits it actually works and I do take the media attention towards that so I keep doing it I just keep doing it and you know zare ላይ ደረስን ማለት ነው I want to know the details on your last ቀሚሱ እኛ የተገናኘንበት event ላይ ነበረ and I noticed there was a period stain rasu nabarabet on that dress how did you come up with that I've never seen that in a fashion statement because በአሁን ሰዓት 22 ሚሊዮን የሚጠጉ ሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሞዴስ የላቸውም ሞዴስ ቢኖራቸው ራሱ አክሰስ ሞዴሱ ቢኖር አክሰሱ የላቸው the conflict ደግሞ ያለው conflict ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው conflict ሲጨመርበት ደግሞ ጭራሽ የማይታሰብ ቁጥር ላይ ነው የሚደርሰው so how are we ignoring that because ላለፉት 2 አመታት 3 አመታት ፓርላማ ቁጭ ብሏል ይሄ ረቂቃው እንትኑ ቀርቦላቸው ይሄ የፔሪድ ላይ የፔሪድ ሳኒታሪ ፓድስ ላይ እና ሳኒታሪ እቃዎች ላይ ጥሬ እቃዎች ላይ ያለው ታክስ መቅረት አለበት ወይ መቀነስ አለበት የሚል ከተቀመጠ ዞሮ የሚያየው ግን የለም so it's like you want to talk about because እነዚህ ሚዲያዎች አሁን ጉማ አዋርድ አብዛኛው የኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ የተገነባው በሴቶች ጫንቃ ላይ ነው ወንድ ዘፋኝ አሁን እሱ ዘፋኝ ቢያወጣ እሱ ዘፈን ላይ ባለችው ሞዴል ነው የሚፈምሰው እንጂ ሙዚቃው አሜዚንግ ስለሆነ ምናምን አይደለም የኢትዮጵያ ሙቪ ኢንዱስትሪም እንደዛው ነው so how are you በሴቶች ጫንቃ ላይ የተገነባ እንትን ላይ you don't want to address these issues and you don't want to amplify these voices so for me it was like በጣም አንገብጋቢ issue ነው and people have to be uncomfortable እና እኛ ደግሞ we're so uncomfortable by being silent and I'm not uncomfortable I'm uncomfortable በቃ ዝም ማለት እኔ በጣም ነው በቃ ብታይ እንቅልፍ ነው የሚነሳኝ እሺ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባለሁ when የሆነ ነገር አሁን በጣም አናዶኝ ካልተናገርኩኝ እዛ ኢሹ ላይ የሆነ ነገር ሪሊዝ ካላረኩ ዝም በይ በቃ ይሄ አሁን አይደለም ምናምን ብዬ ተመክሬ 3 ቀን በኋላ እኔ I'm sad I'm depressed this shit ነው ምነግርሽ let's bring it to the table now of course okay. You can say whatever you want okay so yes. so እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዛ የፔሪድ ስቴኑን የጉማ አዋርድ የዚህን አመት ጉማ አዋርድ ስንሄድ ሩም ውስጥ ያለውን ሰው ስሜቱን አንደኛ ሾክ ፋክተር ነው like people don't want to see period ቂጥሽ ላይ አድርገሽ ግን they will see it that's what I want like you will see it ነጭ ቀሚስ ላይ ነበር I was just stunned ምን አይነት ድፍረት እንደ I was so proud by I was just walking around the whole time ነው ምነግርሽ when like እንትን የሰራው ሙቪ ምናምን እየተባለ ሲሻላለም I was just walking around just so you know yes every camera angle every TV production every YouTube I was just walking around because you will be uncomfortable and you will talk about this life for days at least በትንሹም ቢሆን I like to think that I made an impact እና you know
every eventaችሁ ላይ one of the things ከ3 ኪሎ ፉድ ውጪ የምትጠይቁት ፓድስ ነው I think ከዚህ በፊት ማን ነግረሽናል ለኛ but it's a good idea to say it here ብዬ ነው well አሁን እኛ የጀመርነው ከዋን ስታፕ ሴንተሮች ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ጋንዲ ሆስፒታል አበበች ጎበና ሆስፒታል ኮተቤ አካባቢ የሆነ ሆስፒታል አለ እና ቃሊቲ አቃቂ ክፍለ ከተማ የዋን ስታፕ ሴንተሮች አሉ so ዋን ስታፕ ሴንተሮች ማለት አስገድዶ መድፈር የተጠቁ ሰዎች የህግ አገልግሎት የሳይኮሎጂ አገልግሎት እና የፊዚካል ህክምና የሚያገኙበት ቦታ ነው so እነዚህ የተቋቋሙት በመንግስት ክላስተር የሆነ ቴማቲክ ኤሪያዎች ተፈልጎ ቢሆንም ግን ሪሶርስ አይሰጧቸው just በቃ እዛ መኖራቸው ነው የሚጠበቀው so አስገድዶ መድፈር የተጠቁ ብዙ ጊዜ ደግሞ ህፃናቶች ናቸው ነው ሲመጡ ሞዴስ የላቸውም ወጥተው ራሱ ከኪሱ ገዝቶ ነው ዶክተሩ ልብሳቸው ደማምቶ ነው የሚመጣው ሰው ልብስ ጎዳና ተዳዳሪዎች ከሆኑ ደግሞ የባሰ ስለዚህ የጀመርነው እነሱን ሰፖርት ለማድረግ በመነሳት ነው so one stop ሴንተሮች ምንድናቸው የት ናቸው የሚለውና awareness ለመፍጠር and also ደግሞ ልብስና ሞዴስን ስለሚያስፈልጋቸው እነሱ ሪሶርሶች ለመስጠት ጀመርን ከዛ የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ምን ሰማን እነዚህ የተፈናቃይ ካምፖች worse ነው እዛ ደግሞ ጭራሽ ምክንያቱም አንደኛ እንዳለ ባስገድዶ መድፈር የተጠቃ ሴቶች በብዛት ያሉበት ቦታ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ they have all types of STD problems they need a lot of pads and then ደግሞ ምግብ ብርድ ልብስ ፍራሽ እንደዚህ ምናምን ይልካል ሰው what they forget to send is modest because ሴት ልጅ በየወሩ በወራባ እንደምታይ I guess people forget so soon ቦታ ለመሙላት የተለያዩ ሲኤስኦች በየጊዜው ሞዴስ እየሰበሰቡ ይልካሉ and we was part of that campaign a year ago ከዛ በኋላ ግን የሁሉም ካምፔን ላይ ታፕን ከማድረግ why not እኛ ራሳችን because deliver ሲደረግ ነው deliver የሚደረገው ምናምን choice የለንም በቃ you just send it so ያንን ናራቲቭ ኮንትሮል ለማድረግ ራሳችን ለመላክ መሰብሰብ ጀመርን ማለት ነው so በየወሩ የሆነ ኢቨንት እናዘጋጃለን አንድ ኪሎ ምግብ ባሁኑ ነው by the way 3 ኪሎ ምግብ ያደረግነው because የአለም ፍሬ ፒንክ ካንሰር ሃውስ ፋውንዴሽን እነሱ they needed the አስቤዛ እንትኑ ሰፖርት so 3 ኪሎ አደረግነው እንጂ አንድ ኪሎ ነው የምንጠይቀው አንድ ኪሎ ምግብ ሁለት ፓድ መግቢያ ይዞ መጥቶ ደኔኛን ኢቨንት ጆይን አድርጎ እኛ ደግሞ ያንን እየሰበሰብን በየ6 ወሩ ምናምን እንልካለን እንደዚህ ነው የምናደርገው okay so አሁን ጥያቄ ያለኝ that I want you to classify the difference between feminism and Afrofeminism exactly ልዩነቱ ብትናገር I think it's a good idea okay so the basis of feminism is equality right economically socially እና politically በአማርኛ ፖለቲካ ውስጥ ኢኮኖሚ ውስጥ እና የህብረተሰባዊ ነው የሚባለው እንትን ውስጥ ያለንን እድል እኩል ማድረግ ነው ወንድም ትምህርት ቤት ከሄደ ሴትም ትምህርት ቤት መሄድ አለባት ፖለቲካል ስፔሱም ላይ እንደዛው ኢኮኖሚካል ስፔሱም ላይ እንደዛው ስለ እድል ነው የምናወራው እንጂ እቃንስቶ ምናምን እኩል ነኝ ምናምን ብሎ ጫማ መለካካት አይደለም የምናወራው we're talking about ምድር ላይ እስከኖርን ድረስ እኩል የሆኑ እድሎች ይገቡናል እኩል የሆነ የትምህርት የመብት የግዴታ የሰብአዊ መብት ሁሉም ነገር እኩል ሊሰጠን ይገባል ነው that's the basis of feminism ነገር ግን when we look at how feminism is progressive but I'm ever progressive no feminism that's why they say konya on ስለ feminism ስናወራ እናንተማ ትንሽ ቆይታችሁ ወዴት እንደምትሄዱ ይታወቃል ሚሉት because feminism ከጀመረበት በጣም progressive ሆኖ ሌላ ደረጃ ላይ ደርሷል ስለዚህ I understand that እና ውስጡን ፈትፍተን ማየት አለብን ማለት ነው feminism and then we have radical feminism we have modern day feminism we have 5 አይነት ምናምን feminismዎች መጥተዋል ከነሱ ውስጥ the only black feminism that is of Afrofeminism it started in America actually ጥቁር ሴቶች ናቸው because የጥቁር ሴቶች ፕሮብሌም ደግሞ different ነው አንድ ጥቁር ስለሆኑ ሴት ስለሆኑ አይደለ ስለዚህ የዋይት women feminism ጥያቄዎች ጥቁሯ ላይ አይገኙም white women can actually leave her house አይደለ ከእንትኑ ከሜል ዶሚናንስ ውጪ ከሲስተማቲክ የሆነ ኦፕሬሽን በጣም የላላ ነው white women ላይ ጥቁሮች ጋር ግን ሲመጡ systematic oppression institutional oppression and then ደግሞ political economic እና social oppression more ነው ስለዚህ እሱን አድሬስ ለማድረግ ነው ማለት ነው አፍሮፌሚኒዝም የመጣው when አፍሪካ ውስጥ ገብቶ ግን አዳፕት ሲደረግ it's about
genital mutilation, it's about schools, it's about basic human rights, something that we're not even supposed to have a conversation and debate about. If hey zi ቦታ ላይ እንደዚህ child marriage አለ እንደዛ አለ እንዴ okay ምን እናድርግ ህግ ወጥቷል እንዴት እናስፈጽመው እንደዚህ ይሄን ያህል ቦታዎች ላይ ያስፈልጋል this is what we need to have a conversation እንጂ ባህሉ እኮ የሚለው ሃይማኖቱም እኮ የሚለው ገባሽ so we're still having a debate on child marriage. That's what Afrofeminism is. We're talking about our issues. እነሱ እዛ የchild marriage ምናምን ሌላ ታሪክ ነው ልትኖሪ አትችይም እዛ ሀገር ስለ child marriage እንኳን አለም child marriage አርገሽ child marriage ልክ ነው ብለሽ አውርተሽ እንዳለ ካንሰል ነው ህይወትሽ የሚደረገው ከህብረተሰብ ነው የምትገለዩ እኛ ሀገር ግን እሱ አይደለም ሶ ያንን አድሬስ ለማድረግ ነው ማለት ነው አፍሮፌሚኒዝም የሚለይበት ምክንያት የኛ ጥያቄዎች ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው white people ጥያቄዎችን ሪፕሬዘንት አያደርግም and also ልክ እንደዛኛው ፌሚኒዝም በጣም የተከፋፈለ አይደለም አፍሮፌሚኒዝም actually reside from that feminism. እኛ ጋር ግን ሲመጣ actual real world applications አሉት because ገና human rights issues ላይ ነን እኛ ጋር when it comes to being a woman. Yes, basic human rights. Yes, unfortunately it's true. Another question የሚሆነው አሁን social media ላይ የምታዩ input does it apply to real world consequences? አሁን ለምሳሌ comment section ላይ ስታዩ live ላይ ወጥተሽ ስታዩ how people react to you and in real life ስታዩ is it really as bad as the comment section seem? Actually I'm so glad for comment sections. Thank you very much. ለምንድነው እንደዚህ ምልሽ መሰለሽ እኛ ከኪሳችን እያወጣን ምናወራ ይመስላል እንደዚህ የሚያደርጉ ወንዶች አሉ እንደዚህ የሚያስቡ ወንዶች አሉ ምናምን ስትይ አራንቺ አሁን የመጀመሪያው እኔ በጣም by the way don't do what I'm about to say አሁን ስለ ሴቶች ጉዳይ ሲነሳ እኔም እህት አለኝ እኔም እናት አለኝ ምናምን no this is wrong don't do it because you don't have to have relations with another human being to respect their human decency. It just takes human decency በቃ just stay in your place ገባሽ that's the whole concept. So comment sectionአችን በደንብ ምን አይነት ሶሳይቲ ውስጥ እንደምንኖር በደንብ ያሳያል ነው that is the reality. በዩዘር ኔም ምናምን መጥቶ አመለካከቱን የሚያንጸባርቀው ሰው that is the reality. መንገድ ላይ that is probably your brother, your friend, your coworker, somebody taxi ውስጥ rub shoulders with and stuff like that. ስለዚህ I am so glad for comment section. That's why any comment section in Malatafa it never disturbs me. It actually proves my point that what I'm saying is right. ስለዛ እንደዛ ነው. Does it manifest? No. To an actual problem yeah to me እንጂ already ችግሩማ እኮ ፌስ እናረጋው እተን ነው ወደ struggle ይገባል ግን the hate the bullying the labeling ምናምን real life consequences አሉት አሁን እኔ በጣም ጠንካራ ቤተሰብ ውስጥ የምኖር ሰው ነኝ like በጣም strong family ያለኝ family dynamicአችን ራሱ the way we bounce off of each other is like really tight ስለዛ and also I have a really small circle ስለዛ whatever labeling that you label me they know me more than you know me so they never be bothered እኔ ጋር ማያመጡትም ነገር ግን my friends so many of my friends lost their relationship lost their husbands divorced because of this labeling በሶሻል ሚዲያ የሚመጣው ሄት ብቻ ሳይሆን in the physical world because አብዛኞቹ ፌሚኒስቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሉም ታውቃላችሁ አይደል አብዛኛው ፌሚኒስቶች ፍረንት ላይነሮች ናቸው ኮንፍሊክት ኤሪያዎች ላይ ነው የሚሰሩት ዋን ስቶፕ ሴንተሮች ላይ ነው የሚሰሩት አይዲፒ ሼልተሮች ላይ ነው የሚሰሩት እንደ ፈርስት ሪስፖንደር ነው የሚሰሩት እንጂ እንደኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው ከሳሎን ቤታቸው አይደለም የሚለፈልፉት they actually doing the job and because of that they lost so many things some of them got raped some of them lost their husbands some of them had to divorce some of them don't even have a relationship with other males because ወንዶች ሴት ይጠላሉ ወንዶች ይጠላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ nobody approached them in that sense እነሱም ወንድ ፍለጋ or ትዳር ፍለጋ አይደለም የሚኖሩ they're working so you know ብዙ እድሜ ያልፋል ምናምን so ብዙ ዋጋ ይከፈላል in our world ግን in social media ግን the threats አንቺ ካንቺ አልፎ ቤት አሁን ለምሳሌ እኔ by the way ይሄን ቪዲዮ እያየው ከሆነ እግር መብላት ይችላል ልጅ እንደፍርልሻለሁ ያለኝ ሰው አለ እየደጋጋመ አንድ ኮሜንት ላይ መሰልሽ ማአት ኮሜንት ላይ የመጣ ጸጉር አለው ልጅ አይተሽዋል ጸጉር አለው በጣም ረጅም ጸጉር አለው ጥቁር የሚያምር ጸጉር አለው እና
ሄቱ ሲበዛብኝ ይሄ ሴቶች ፌሚኒስቶች ወንድ አይወልዱም ሲንግል ማምናቸው ምናምን ለሚ kind of show my family dynamic ደግሞ ምናልባት ደግሞ መልስ ከሆነ because ጆርዲ ለረጅም ጊዜ ትል ነበረ why can't you just ገባሽ I am married ምናምን አትይም I never say that are you married ምናምን ሲሉኝ none of your business ምናምን ብዬ ነው መልሰው because it's not relative to what I do እና you want to justify it ምትጠይቂኝ wow now እግዚአብሔር ባርክልሽ ቤትሽ ምናምን ልትይኝ ሳይሆን you want to justify why I'm a feminist how feminist ከሆንኩኝ how am I married ምናምን so እነዚህ ጥያቄዎች አልመልስም ነበር and I used to bother Jordi so I started doing videos ትንሽ ቪዲዮዎች ልጄን ጸጉር እየሰራው voice over አድርጌ ለዛው የሚያወራውን ላይ ሰማም እሱ ቪዲዮ ላይ የመጣ እንደዚህ ጸጉር አድርገሽ መታሳድጊው ጌ እንዲሆንልሽ ነው ቆይ ስደፍርልሽ ታያለሽ ምናምን recently they leaked my address right እሱ ኮሜንት ሊክ ከተደረገ በኋላ አድሬሴ እሱ ኮሜንት ስር ልጆቿን ጥላ አይደለም ተሄደው እናታለን yes so ካንቺ ያልፍና ቤተሰብሽ ጋር ይደርሳል you know threat አሁን husband in that space I can handle it he knows he can protect me ግን you think he will not be bothered ልጁን እንደዛ ሲሉበት እኔ እዛ ስፔስ ላይ ባልሆነ እኮ ልጁን ማንም አክሰስ አያደርገውም ነበር so it kind of becomes real አድራሻሽን ሊክ ሲያደርጉ they're right ልጆቼን ጥዬ ነው ሞታ so takes a different level of support yeah and also to specifically put my address like that you know where I am I don't know like you probably my gorabet or something and I used to live in condominium so I had to bounce ለዛ ነው ቤት የቀየርኩት ነገርሻለሁ I had to leave ቀየርኩ ቤት አሁን ጆርዲን ቤት እየቀየረች ነው she's in the middle because እሷ ደግሞ ጭራሽ እየተከታተሉ መኪናውን ፎቶ እያነሱ ይልኩላታል ቤቷ እስክትገባ ድረስ like we know where you are ምናምን so it kind of manifests a real life situation part, these are the people that can do the research and understand feminism ማለት እንደሆነ because these are also the people that have daughters and have sisters and that want them to grow in a world feminism exists የሚያደርግበት and it makes no sense to me for them to oppose in such a way because they want the people around them to be safe ግን ያንን አይዲያ ደግሞ ለማሳደግ የሚጣጣሩትን ሰዎች endanger ማድረግ helpful ሆኖ አልታየኝም yeah can I ask you something do you think እነዚህ ሰዎች care ለእህቶቻቸው ለእናቶቻቸው ምናምን because most like numbers show most sexual assaults come from family members and people you know so how could you know their family is safe their sisters their daughters their cousins ምናምን I guess I'm an optimist in this situation yes very optimistic I love that for you I love that for you a lot of things ከቤት ነው የሚጀምሩት አንድ ሁለተኛ you have to also understand the same internet that he's sending the pictures and he's commenting in መነበብ ይችላልበታል yes መደመጥ ይችላልበታል ግን ማዳመጥ አልፈልግም እያለ ነው እንትን እኔ ማውራት ብቻ የምፈልገው እያለሽ ነው ስለዚህ I feel like አንብብ ምናምን የሚለው የቤት ስራ ለሱ በጣም ኤክስትራ ስራ ነው one of the hardest things I experience is comment section አይቼ going back to life where I have to pretend like I don't know these things exist I don't know these are ይሄ እንዴት ነው to recalibrating myself into thinking okay I can be safe የሚለውን ለማሰብ በጣም ጊዜ ይፈጅብኛል one of the hardest things I experience in እሱ አይነት content ሳይ የኔ አሁን TikTok comedy ነው ከላይ እስከታች comedy because I can't take it ለምን አነበዋለሁ ሜሴጆችን I told you የሆነ ጊዜ engage ለማድረግ ሞክራለሁ if I hate it so much I have to understand it በሚልልህ I started trying to engage things I can't stand and it really changed my psyche like ሞጣት ይደብረኛል or like some of the friends I have ምናምን በሌላ አይናቸዋለሁ ይሄም እኮ እንደዚህ ይላል ይሄ ሰውዬም እና like ከሌላ አንግልም ብቻ ሳይሆን ካንቺም ጋር ካንቺ አካባቢም ጋር እኔ ደግሞ I'm not the type of person to have like a smaller group I'm very extroverted I know a lot of people I talk to a lot of people ምናምን what happens is I also interact with a lot of people on daily basis ማለት ነው which means በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ካየ በኋላ things get easily soured እና ትመጪና ከሌላ ሳይሆን ይሄ ሰውዬ እንዲያረግሻል ምናምን ስለተባልሽ ሳይሆን you just understand okay ይሄን ያህል ሰው እንደዚህ ካለ ስለዚህ እኔ ከማውቀው ህዝብ ይሄን ያህሉ እንዲያስብ ይችላል እና the concept of safety you have in the world your idea of how secure you are on daily basis especially considering what kind of content and we want to make we want to be going to places አይደል ከዛ ስንት እንወጣለን እንዴት እንወጣለን ከማን ጋር እንሄዳለን የሚለው ስራ ነው ይሄ ራሱ like it's putting so much more work on a woman's mind just because a person
a single person because like የሁሉም individual ኃላፊነት ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው a person refuses ስልሽ flat out refuses to change ማለት ነው to change ብቻም ሳይሆን what flimsy power these people think they have hold on ለማድረግ ነው እና like እሱም እኮ like when I remember watching a lot of content red pill content እና the way they would approach and talk to the women and then ወንዶቹ ደግሞ ሲመጡ different tunes ነው የሚዘመረው so like ከሴቶቹ ጋር ሲሆኑ እንደዚህ ምናምን ይልሽና ከዛ the moment another man is introduced the moment a single man ብዙ ሁላ አይደለም just a single man introduced ሲደረግ ቱኑ ይቀየራል that pisses me off and it's like these interactions are not initiated by women well if they are እሱን እናወራበታለን like a minute later these interactions at most are not initiated by women ከዛ ደግሞ ከተነሳም በኋላ it's your job to de-escalate እሱ de-escalate አያረግም ቡራ ከረዩ ይላል አንቺ ነሽ ማረጋጋት የሚጠበቅብሽ ኦኬ ከዛ you watch your behavior አይደል ሌላ ከማንም ሰው መጨመር አያስፈልገውም you watch your behavior and you're like I have so many things I want to work on but if I start working on them do I put myself in danger all the time is that a risk worth taking ከዛ እሱን በማመዛዘን like when you lean to yes you hate yourself when you lean to no you feel like you're putting everyone else in danger as well you feel guilty there's no winning the only way out ሌሎች ሰዎች ይማሩ ለማለት ነው ይማሩ ተማሩ ስታያቸው በስድብ ጠረቅ ያረጉሻል ልብሽ እስከሚጠፋ and I watch them and I commend them for their bravery ከዛ ግን like I'd rather hate myself ብዬ ትንሽ መለሳ ከዛ the conversation ይነሳል you've seen me I'm not a feminist now ፊልሜን ይሰራለሁ ከዛ the conversation ሲነሳ like እኔም boil up አረግና ማለት እንዴት መቼ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ጀምራል ምክንያቱም ይመለከትሻል as a woman who exists in the world especially አሁን እኛ ባለንበት ስቴት ውስጥ exist ካረሽ ይመለከትሻል ሳትወጂ በግድሽ and that becomes a thing without አንቺ ሳታስቢው like heavy load ብዙ አለ ላይፍሽ ውስጥ all because your male counterparts ያለሽበት አካባቢ ላይ they do not want to change they do not want to engage with you like a human ማለት ነው እና that's very frustrating without ሌላ ሰው ውጪ ወጥተሽ ሌላ ሰው አስተያየት ሳይሰጥሽ አንቺ ቤት ውስጥ አስበሽ ይሄ ራሱ የሚያዳሽቅ ነገር ነው ከዛ ደግሞ ተወጫለሽ ከዛ ሀሳባቸውን ይገልጹልሻል in real life በሜሴጅ ያራ ችግር የለም in real life ይገለጽልሻል እና you're there like why do I exist ሲጀመር why do we keep doing this one of the hardest things I experience is like I would have conversations with these kinds of people and I get pissed off that somebody loved them and had babies with them like legitimately pissed off like who yes I get that all the time and for me you know አውቆይተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም ነው ለኔ so everything we talk about falls on deaf ears let's not forget that the same people that are telling us that feminism is destruction to society are the same people who's like raging war against humanity so it stops there አንቺ ስለ ሴትና ስለ ወንድና ስለ ኢኳሊቲ ምናምን ከማውራትሽ በፊት ዝም ብለሽ ስለ ሰው ልጅ ስለ ጦርነት ምናምን አንስተሽ you can tell somebody have no common sense and you can tell that person is you know ከዛ ደግሞ ቅድም ስትይ ማለት ነው I was thinking ሴቶች ላይ እና ወንዶች ላይ ቱኑ ይለዋወጣል ምናምን ስቲና I don't see it I don't get offended by that ለምን እንደሆነ ልንገርሽ you know why we get offended በዚህ subject because the same way men respect other men and the same way men build with other men we don't do it for each other but we do it for them that's why you get upset because አሁን ሴቶችም ወንድ ሲያቀርቡና ሴቶች ሌላ ሴት ሲያቀርቡ ቶናቸው በጣም ይለያያል more respect ወደ ወንዱ ነው የሚሄደው ምናምን ሴት ሆነሽ እንኳን ስለዚህ the way they talk to them not you I mean I would expect you to respect everybody equally but have you seen TV shows how they talk to women and how they talk to men it's more even personal like life no ቢሆኑ ራሱ ኢንተርቪው ያደረጉ ያሉት ማለት ነው there is always this borderline awkushnakush towards women I feel like that's why it's upsetting to see that ወንዶች ሴቶችን አቅርበው ቶናቸው ሌላ ወንድ ሲያቀርቡ ሌላ የሚሆኑበት እንትን አሁን እኔ I don't see that offended I don't feel offended by it because naturally
I would do the same for women. አሁን እኔ ካንቺ ጋር በማወራበት መንገድ ወንድ እየጠየቀኝ ቢሆን probably እንደዚህ ላልሆን እችላለሁ እውነቴን ነው የምነግርሽ it's just natural people say why are you biased because I'm a woman ገባሽ I am a woman ሩቅ ሊሄድም አይችልም ከዚህ conversation በላይ I am biased by default ስለዚህ ሴቶች ጋር ሳወራ ነኝ more relaxed ነኝ more respectful ነኝ more approachable ነኝ ከወንዶች ጋር ሳወራ ደግሞ more resistful ልሆን እችላለሁ and more respect demand ላደርግ እችላለሁ I would watch your tone I would watch your body language I'll be like ምን ለማልፈልገ ነው just get offended for no reason you know I can't help it ገባሽ ስለዚህ ወንዶችም እንደዛ ሲያደርጉ ባይ I don't mind ግን ትልቁም እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ ነው against humanity in whatever aspect በሃይማኖትም ቢሆን በብሔርም ቢሆን ምናምን በቃ humanity ነው አይደለም ተጋፍተሽ ገላለሁ አርዳለሁ ምትይ እሱን ሰፖርት የሚያደርግ ሰው there is no way እኔን ሰፖርት ሊያደርገኝ ይችላል ብዬ ይጋጫል ገባሽ ስለዚህ እዚህ ጋር እንትን በሄር እንትን ነው ስለዚህ አው ጦርነት እንትን ይላል ይበለው ምናምን ይያለ እዚህ ጋር ደግሞ አንቺ መጥቶ አው ሴቶችማ ምናምን ካለ ይጋጫል ገባሽ እኔ I think እሱ conversation ነው ማቆም ያለብን ብዬ ነው ማስበው because I don't expect any better it's a woman's job አሁንም ይሄን ነገር discern ማድረግ like for the simple fact that ወተሽ መግባት ስለፈለግሽ ወተሽ መግባት that's it ሌላ ነገር አይደለም አሁን ባለንበት ሁኔታ it's like the rest of the things where የቤት መቤትነት ማን ይስራ ማን ገንዘብ ያወጣ ምናምን conversations usually በኮላቦሬሽን የሚወሰኑ መሆን ይችላል አሁን ግን like the biggest issue I'm having ከልጅነትሽ ጀምሮ እስከ ዕውቀት ወጥቶ መግባት dangerous እንደሆነ በደንብ ይነገርሻል and therefore አንቺ ራስሽ hyper vigilant ትሆኛለሽ ከዛ ወደድሽም ጠላሽም ደግሞ at least once ካልሆነም ደግሞ multiple times ይፈጠራል ይሄ ነገር based on how the person thinks you will take it ስለዚህ በዝምታ የሚታለፍ ከመሰለው ወይም ደግሞ ማንንም ሰው ቢሰማ ለውጥ የማያመጣ ከመሰለው you'll get more attacked repeatedly በአንድ ሰውም በተለያየም ሰው so አሁንም it's the woman's job to be hyper vigilant it's the woman's job to pay attention to be careful ምናምን ከዛም ደግሞ when something happens to you የማን ጥፋት ነው አንቺ ከዛ all of these things የሴት ስራ ናቸው ስለዚህ ሳትወጂ በግድሽ I'm not a feminist ብለሽ የዘመርሽው ልጅ ትመጪና ማለት I don't think everybody should be a feminist እኔ ደግሞ explain I feel like feminism ራሱ እሱን support ያደርጋል yes I feel like you have to have a choice right feminism is about choice like if you want to stay home at home mom that's your choice I'm supposed to be supportive over that if you want to be a working mom same if you want to be anything as a woman I'm supporting that society that is yes so that is feminism so I do not think everybody should be a feminist I think everybody should respect people's human rights we can agree on that masmar if we can agree on that masmar your association yes a woman should have I don't know her human rights respected በሱ ላይ መስማማን ከተቻለ by default everybody is a feminist by definition that's what I'm trying to say yes, you don't have to claim it is what I'm saying you don't have to claim it and be like feminist ነኝ you know no can we talk about human rights በቃ do you think women human rights should be respected do you respect women human rights if we can agree on that whether you accept it or not I would see you as a feminist for example my husband publicly so many times said I'm not a feminist he don't want to be a feminist because he don't want to be put in a box my husband ለምሳሌ ምንድነው ብሄርና የሚመልስልሽ ጥያቄ አይደለ አይፈልግም ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው የሚለው ብዙ ነገሮች ብቻ ሌብል አይወድም አሁን ኢንተርቪው ላይ ግጥም ይሰራል ዜማ ይሰራል ሙዚቀኛ ነው ድራም ይጫወታል ፕሮዲዩሰር ነው ግን አንድ ካታጎሪ ውስጥ ሊያስቀምጡት ሲሉ ደስ አይለውም አርቲስት ሚኪያስ ሞገስ ሲባል አይ ሙዚቀኛ አቀናባሪ ግጥም ዜማ ደራሲ ብሎ technically artist more inclusive አይደለም አዎ ግን it just puts you in a box more inclusive ቢሆን ራሱ for him it's box Okay. He hates the idea of being labeled ገባሽ he want to tell you what he is and what በዲቴል አዎ ስለዛ ፌሚኒዝም እንደዛ ነው የሚያየው ከዛ በዘለለ ግን በጣም ሰፖርቲቭ ነው he can
he knows and he understands women men go through እንደሚያደርጉ አሁን ጭራሽ tensified ሆኖበታል because he have a daughter አሁን ሴት ልጅ ወልደናል so he's like ሲያገር ነው እቺ ልጅ ምን አሳድጋታው every other day he's just bothered ነው ምልሽ በቃ ግን like I said he's very supportive, he's very respectful የማንም human right የሚጋፋ አይደለም especially women human rights understands the issues accept the issues and have always created a safe space for those conversations አሁን ለምሳሌ ጆርዲ she just showed up like to our house just to get a hug because she's sad and she's like get away ሚኬት አለ and gabash he's always a safe space for everybody that ever meets him so as by default I think he's a feminist and in Jordi feminist እንደሆነ ነው የምንለው እሱ ግን he would never accept it so like I said you don't have to be a feminist you don't have to claim it as long as we can understand and we can agree on the basis of human rights and that's what I believe in because why would I want to force somebody to accept my beliefs እኔ feminism ወከለኝ እኔ feminism ወክላለሁ doesn't necessarily mean you have to be it and now these conversations about everybody should be feminist ምናምን የሚሉ feministoች I keep telling them like it's never gonna happen like that goal it's a far-reached goal it takes so many years of advocacy ምናምን to even አሁን እኮ ትልቁ ቻሌንጃችን ሴቶች ናቸው በነገራችሁ ላይ ከወንዶች በላይ why because the internal misogyny is very high the acceptance is very low and you think because አይሆነን ሰው ስላሳነሹ አንቺ የምታድጊ ወይም ከፍ ተብለሽ የምትታይ እንደዚህ አይነት ሰዎች በተሰበሰቡበት ሀገር ላይ ነው ፌሚኒዝምን ለማራመድ እና ሁሉም አክሰፕት እንዲያደርገው እየጠየቁ ያሉት አንዳንድ ፌሚኒስቶች so for me it's like you have not done your homework don't you not know a lot of women hate you you know what I'm saying ስለዚህ in that space everybody should be a feminist የሚለው ሐሳብ I accept it አሁን ለምሳሌ እኔ አንብቤዋለሁ everybody should be a feminist and I'm like yes I am a feminist I confine in that again also at the same time there should be a lot of stories have to be told in these spaces there should be a lot of information exchange information gap መጥበብ አለበት awareness raising መኖር አለበት why people have to be a feminist ራሱ በየትምህርት ቤቱ በየካሌጁ እየዞርሽ ማስተማር አለብሽ እሱ ራሱ አድርገሽ be a feminist በጣም ከባድ ነው ግን let's talk about human right ነው first I think መቅደም ያለበት ብዬ ማስበውና also እንደዛ እንዳሰብኩት እንዳልኳችሁ ነው ሁሉም ሰው ፌሚኒስት መሆን አለበት ብዬ አላሰብም አንዳንዱ ደግሞ ከተቻለ የራሱን የሆነ አሁን ሜኒኒስት ነን የሚሉ ሰዎች ሰምታችሁ አታውቁ አበሾች by the way it's not even real there is no such thing but if you can go ahead and run with it no feminist የሚለውን ስም ወስደው just for the sake of it it's like fuck it all I'm a meninist and I'm like good for you like what does that even mean if there's one thing about men they can come up with the weirdest name for and things they just run with it ኮስተር ነው ደግሞ it's like ድድብ ያለ ነገር ይባላል ኮስተር ይባላል አሁን ለምሳሌ ፊሽካ ድምጽ ቻሌንጅ ጀምረናል actual hashtag ለጆሬ ስላጋጭሻለሁ it's trending ምንድን ፊሽካ #ፊሽካ ድምጽ is trending right now in social media Instagram Facebook TikTok right ከሱ ስር ለጆሬ ስር አጋጭሻለሁ የሚል ሃሽታግ ትሬንድ እያደረገ ነው ሶ እንደሚደፍሩ ያመኑ ነው within the statement አለክፍሻለሁ ከዛ ፊሽካ ስትራፊ አጋጭሻለሁ ነው ያሉት እና it's hilarious because these people keep snitching on themselves እኔ በጣም ደስ ነው የሚለው በጣም ነው ማመሰግናችሁ እውነት you're working tirelessly to prove us right እና I feel like ፔሮላችን ላይ ራሱ ብናስቀምጣቸው ደስ ይለኛል ነው ለኔ ስቴትመንቶች አትናገሪ ሰው ያመራል I swear I thank them but I'm so sorry ahun leni personally feminism was never a new idea ever my dad was a feminist so the idea of equality የቤት ውስጥ የተጠበቀ ነው ብራዘር ኩክ ሊያደርግ ይችላል እኔ ከፋዘር ጋር ፓይፕ ለመለወጥ ልቀመጥ ይችላል ምንም ጀንደር ተወርቶ አይታወቅም and I wasn't aware የኛ society እንዲሆን for the longest time me too በጣም አሁን ታስበው was because ሆምሽ ላይ እንትን ከሆንሽና ውጪ ኤክስፖዝድ ካልሆንሽ yes እኔም ልጆኜ ሆሜ ውስጥ that's what I believed when I stepped out እና በቃ ለብቻዬ አባቴ ትምህርት ቤት ሳያደርሰኝ ሲቀር ነው የገባኝ እንዴ this is what we face every day የሚለው እንጂ from home if your home is balanced then here's my question for you did it continue
Oh, ቆይ that safe space. The funny part እንደሆነ ልንገርሽ officially puberty ላይ ስገባ ነው reach ያደረኩት I'm not safe የሚለውን ጉዳይ I really am not safe የሚለው ገጨኝ puberty አብሮ ሲገጨኝ ነው and then ከዛ ቀጥሎ I did not think it was because I was a girl. I just thought maybe it was the way I speak. Lela excuses ሰጠው ነበር. Okay. So, and then I realized, it's because you're a female. እንዲህ አይነት attitude to receive ያረክሻለሽ. You're unsafe because they view in such a inappropriate manner, despite your age, despite the circumstances, despite the situation, which was a horrendous wake-up call. And feminism የሚለውን idea officially በስም discover ያደረኩት other than equality officially okay because I'm a woman ነው ይሄ ነገር happen እያደረገ ያለው discover ሳደረገው ነው which was very painful to discover እውነቱን ለመናገር ከዛ ጊዜ በኋላ I understood that I have to claim it as feminism because apparently equality የሚለው idea አንዳንድ ሰዎች በአፍ ብቻ ነው እንጂ የሚያውቁት the realities of the situation in day-to-day basis for women አይረዱትም They might understand the idea of equality and they might believe in it, but they think you're exaggerating when you explain to them. I really think feminism bemilo ቃል መሄድ አለብን because you don't understand how different our way of thinking is because I'm a woman. I've given it so many excuses when I was young as to why the situations that were happening the way they were. Again, you realize, okay, because I'm a woman, the idea of safety ወንድ ጓደኞቼ ላይ ያለውና እኔ ጋር ያለው አንድ አይነት አይደለም the idea of choosing clothes ጀምሮ እነሱ የሚያስቡበት መንገድና እኔ የማስብበት መንገድ አንድ አይነት አይደለም and then when trying to explain to them our differences they think I'm exaggerating or overthinking the exact word is overthinking exaggerating እና አሁን officially ንግግር ለማድረግ ሳስብ statistics አስቀምጬ ነው like okay ይሄው research እዚህ ጋር just so you know I'm not overthinking it I'm just well informed I understand you might think it's because any like ብዙ ነገር analyze ልታረጊ ነው ለልታስቦት ሻለ can I promise you this is the realities of being a woman and that's how I woke up to the idea of feminism equality was such a norm in my house that's why feminism ጥብቅ አድርጌ the idea of feminism ማለት የጀመርኩት is because the idea of equality in theory and reality ይለያያል and I wish we could talk about the statistics about domestic violence the statistics about sexual assaults the statistics ኢትዮጵያ ውስጥ ያው አሜሪካ ድረስ መድረስ የለብንም of ምን ለብሳ ነበር even ያ movement was such a wake up call because women that were grandparents all the way to women 3 ወር 4 ወር ህፃን ልጅ ድረስ ታይበታለሽ so your idea of equality ብቻ ሳይሆን the idea of objectificationም ታይበታለሽ since the day you identify as a woman ነው በቃ 3 ወር እኮ ማለት it's not even አይደለ true it was such a shock to me I think ምን ለብሳ ነበር የብዙ ሰዎችን አይን የገለጠ movement ነበር shout out to ሴታዊት yes because እኔ ጉማ ዋርድ ሴድ የመጀመሪያውን አክቲቪዝም የሰራሁት በሱ ነው ምን ለብሳ ነበር ጀርባዬ ላይ ጽፌ ከንፈሬ ላይ ፕላስተር አርጌ ምናምን አርጌ እዚህ ጋር ደም አርጌ ምናምን ሄድኩትና was a huge inspiration ከነሱ የወሰድኩትኝና I wanted to amplify that so yeah አሁን ዘንድሮ ደግሞ ያለውን 60 days of activism ስለ ታሪካዊ ነገር በሚል ባለፈው የነበራችሁበት ኢቨንት they got inspired from us this year also what are they doing ከዛ በኋላ so there 16 days በጠቅላላ የተለያዩ የሴክሹዋል harassment and gender based violence victims ስሞች በማንሳት what happened to them why it happened to them and what could have been done to prevent it የሚለው ነገር awareness መስራት ላይ ነው this year እየሰሩ ያሉትና yeah such a full circle moment for us how did you discover feminism Anji ልጅ ያለው ጸጉሬን ተላጨውና ከቤስ ባሉ አልኩኝ and then it became a thing ከዛ በኋላ I realized ምንድነው እንደ ወንድ ነው አክት የምታደርግ ይባላል ልጅ ያለው is more of a tomboy ማለት አሁን slightly እንደዛ ነው ግን I'm leaning feminine አሁን over the years በፊት ግን by choice
I like a lot of the things I incorporate into my life ahun. So ያኔ I was more a tomboy. አንደኛ ነገር I felt it kept me safe. And I understood that I wasn't safe መጀመሪያ ከዛ በኋላ ላይ ነው why am I doing these things ምናምን ስል አይን ውስጥ ላለመግባት ማረጋቸው ነገሮች አሉ። So አለባበሴ the way I would do my hair now ሹሩባ ብዙ ጊዜ ሲሰራ ታውቂኛለሽ so ልጅ ያለው አይን ውስጥ ላለመግባት ነው because like I would have like ወደ ኋላ የተሰራ ጸጉር no fashion no nothing it was just uniform ከዛ ሱሪ ዩኒፎርም ተፈቀደ so immediately I switched to ሱሪ ዩኒፎርም ያለበለዚያ ቀሚስ ስንለብስ ከስር ሱሪ ማድረግ አለብን so that in case of anything ብትወድቂ ብትገፈተሪ or like your friends ይዘውሻል ለቀበሉሽ ተፈራግጠሽ ለማምለጥ ብትፈልጊ you just need something covering you underneath ያለበለዚያ ተገላለጥሽ የሚል conversation አለ ምናምን I didn't understand it በትክክል ከዛ ቀደም she said something internalized misogyny ያለውን a lot of women አለች እኔ በቃ existed as a tomboy and I thought ማለት now that in hindsight I felt it was a protection ከዛ በኋላ ግቢ ገባሁኝ ግቢ ስገባ like a lot of I interacted with more women than I did ልጅ እያለሁ because numberአቸው በጣም ይጨምራል ግቢ ስገቢ and also one of our teachers ሲያስቀምጠን ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ ነበር የሚያስቀምጣን so that we'd pay more attention in class ማለት ነው እና the most interaction I've had with women ግቢ ከገባው በኋላ ነው ከዛ internalized misogyny in hindsight ነው ያኔ ተርሞቹን አላቃቸውም አሁን ከመጣው በኋላ ነው okay this is that's ብለሽ identify የምታረጊ so I experienced that I told you ግቢ ስገባ ነው ሴቶች እንዴት አክት እንደሚያደርጉ ራሳቸውን ሬጉሌት እንደሚያደርጉ የተማርኩት ያኔ ነው ከዛ በፊት ቤት ውስጥ well እንዳልሹ ሁሉም ሰው ፌሚኒስት መሆን አያስፈልገውም ግን rather feministic የሆነች ማዘር ነበረችኝ so my experience is what you're good at ነው አሳይን የሚደረግልሽ ቤት ውስጥ so በኋላ ላይ when I went out into the world and my least favorite term ever ሴት ልጅ attached to anything good or bad is wrong to me the moment you say it leaves your mouth I know it's just minimal ጥሩ ነገርም ከተባለ it's an unnecessary pressure that you're putting on women መጥፎ ነገርም ከተባለ why are you policing women to begin with because it's never a good outcome to me እና I heard it the most ከሆነ ከ8ኛ ክፍል እስከ ግቢ ሰርዲር ምናምን በጣም ባጣጥሚያለሁ so I used to be slightly rebellious ነበርኩ I would curse a lot I would be everywhere I was told not to go but it's like I would do everything in my power to just በቻልኩት በትንሹ rebel ለማድረግ ከዛ በኋላ I started engaging with TED Talks and then I watched this TED Talk about this lady I forgot her name ግን I'll attach it it's very old she was talking about feminism and how parking ሰውዬ እሷ ከቦርሳው አውጥታ ብር ሲሰጠው ዞር ብሎ thank you sir ሄደ and this lady is a feminist and she has multiple books she goes on international tours and I heard that TED Talk for the first time and I was like oh this is very interesting and then I found other things on video platform ከዛ በኋላ I started understanding oh I do lean in this direction but ያኔ like አዲስም አይዲያ ስለነበር I went at it in a way that was oh this is a solution to all my problems ነበርና that was the least kind I've been to women in my entire life because I couldn't hear that what you said ቀደም not everybody needs to be a feminist የሚለው ሐሳብ የለኝም ነበር as a woman you exist I remember I had this Twitter interaction I regret it so much አሁን this girl said affirmative action ጥቅሙ አይገባኝ ሙሉ ቀን ታመምኩ ጨጓራዬ ነደደ ነው ማለት ለምን affirmative action is not for ማለት ይኸውልሽ it's not for everybody ገባሽ the point is እንትን ማይሉ ሰዎች የተጎዱ ሰዎች ናቸው አንቺ ካልተጎዳሽ congratulations you won the lottery ገባሽ it's like the lottery of birth ደግሞ how flimsy it is I don't think a lot of people እኔና አንቺ ከተወለድሽበት ሰፈር 60 ኪሎ ሜትር ራቅ ብትይ your life would be completely different ስለዚህ this person who had the lottery of birth ለኢትዮጵያ ነው ለዓለም አቀፍ አይደለም ለኢትዮጵያ the lottery of birth ኖሯት affirmative action አያስፈልግም እኔ አጥምቼ ደርሽበታል ስትል ጨጓራዬ አረረና ሙሉ ቀን I kept like የሷ comment section ውስጥ ማለት ነው
እንዲህ አይደለም back and እንዲህ forth, አዎ not like I regret it so much because like if I had just calmed down and I had explained what I wanted to say or like I did explain like looking back it's not so bad good like how long it took me and how emotional I was and how unkind I was in that interaction I don't like it and bohala I'm learning okay maybe I remember when we used to talk about it sometimes I'll derasubetem and you have to wait it hurts but we have to wait emil conversation better so I learned that later okay ስለዚህ እኔ ገና ለገና አሁን እዚህ ጋር ስለሆንኩ እነሱም እዛ ጋር ናቸው ማለት አይደለም ስለዚህ ይማራሉ a lot of experiences into their life ሲመጡ ይማራሉ so መጀመሪያ made me very harsh ከዛ በኋላ ግን it slowly taught me and everybody else around me I guess to be more patient with each other ከዛ በኋላ I started having these conversations with my mom and she was like I asked her why she does not work in these women oriented organizations ለምን አሰሪኝ ነው I don't want to spend the rest of my life proving that I'm an equal person I am equal it should be granted to me just by being በህይወት በመኖሬ should be granted to me እና ሊነገረኝ ለማንም አናውንስ ማድረግ ፕሩቭ ማድረግ ሊያስፈልገኝ አይገባም ማለት I was like okay that's a different perspective you know and then I started understanding everybody else equality in view የሚያደርግበት መንገድ ይለያያል I've learned to be more patient with people who have opposing ideas from me and it changed my male friendships more than it changed my female friendships but it made me more patient and more understanding I do push a lot more towards my female friends because like I want them to not have to fight for everything you know አንዳንዱ ነገር ይዘው ቢጀምሩ ደስ ይለኛል with my male friendships what became is we don't have to agree on everything we can have an understanding and a respectful distance ሊኖረን ይችላል I don't need you to think like me I will not be thinking like you then we can agree to disagree የሚለው ቦታ ጋር መድረስ ቻልኩኝ over time the first few seasons ከባድ ነበሩ ግን over time I understood okay I'm not taking on the world 1% at a time this does not make sense to me it will kill me በዚህ ሁኔታ ከቀጠልኩ so what I'm going to do is I'm going to be kinder to myself and to everybody else by being patient and by learning to okay we've hit a wall let's take a step back and wait for the wall የሆነ ትራንስፓረንት የሚሆን ይውደቅም ብቻ like ጊዜ መስጠት ይጠይቃል የሚለውን እየተማርኩኝ ከዛ በኋላ I understood it was ይሄኛው I'm recently understanding this is a lot of complacency I put on myself because I can't do it every time you know you can have a very strong conversation emotive ሆነሽ የምታወሪበት ጊዜ አለሽ and then the rest of ደግሞ በህይወት አለው which means other struggles አሉ and I ተለክፈሽ ተሰድበሽ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄደሽ you have to prove your worth ከዛ በኋላ you have to have conversation so ሌሎች ሰዎች ምናልባት እንደኔ they don't have to prove their worth የሚለውን conversation ለማድረግ I started getting really tired I'm not going to keep doing this የሚለው decision ጋር ደረስኩ ከዛ stand up comedy መጣ the first thing I did is like yeah we're going to do a feminism ቲም ያለው ነገር ማውራት ይኖርብናል የሚለው ጋር ተመልሼ የመጣው ምክንያቱም when the opportunity is provided መያዝ አለብሽ however it is በፊት I never thought እንደዚህ public speaking platform ላይ ሰራራለሁ ብዬ I thought የሆነ ስኮላር ነው መሆነው ብዬ ነው ያሰብኩት ገባሽ if not የሆነ consulting job ምናምን ነው የሚኖረኝ መሰለኝ I didn't think this would be my life the major parts of my life አሁን to podcast to teach to I talk a lot which means I have a lot of opportunities in person ከሶሻል ሚዲያ እኩል in person ብዙ ሰው አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ opportunity ያለኝ ማለት ነው so opportunity ያለኝ ማለት ደግሞ I should at least bring up some topics at a time የሆነ እድሉ ሲገጥመኝ መነሳት አለበት የሚለውን አንደርስታንድ እያደረኩ ሄድኩኝ ከዛ full circle moment ለኔ የመጀመሪያ እንትን ያየኋትን ፌሚኒስት ሴትዮ ድጋሚ ያየኋት a French lady was interviewing her እና she was looking down on her culture በጣም ማለት ነውና አስቆመቻትና ማለት አለቻት እና yes thank you I forgot her name so አስቀመጠቻትና when she was teaching her it's not even hurtful her name yes how to pronounce her name from scratch she was actually refusing to answer any question yes so she wouldn't pronounce her name properly she wouldn't address her as a writer she would address it like some African thing that came France ብርቋ እንደሆነ this is a very highly educated woman this woman has written like
books on understanding feminism far more than any Western woman we know. And it's why everybody should be feminist የጻፈችው ሴትዮ ማለት ነው። Yes. So እሷን አስቀምጣት she was like የእናንተ ካልቸር ምናምን ትላታለች excuse me ፍሬንቾች መቼ ነው እንደዚህ ሆናችሁት ምናምን ስትላት the people የተቀመጡት ኮንፈረንሱን ለማየት some of them ከፊቴ ነበር the whitest of white people ብድግ ብለው ማውጣት ጀመሩ ማለት ነው። She gave her a good lecture. She was not disrespectful. She was just educating. And then after very I saw assertive. Yes. And I was like, this is what I would want to do with my life as well. And this is my feminist journey. And all in all. All power to you, sis. About that wall, stepping back, you know? The one you said, we hit a wall, now let's take back and let's understanding Manaman is not my approach at all. I'm climbing that wall. Or I'm destroying that wall. That wall needs to get out of here. Find some place. The most recent TikTok post ያደረገችውን አይተሽዋል? The fish ካዋን ነው ያየሁት the last one. መጥቼ መታሻለሁ ነው ምናምን ነገር ብሎ ኮሜንቱን እና ሞክረው እና every time I see that I'm like oh god I love this woman. ሞክራታ yeah and you know a lot of people እንደዚህ threat የሚያደርጉት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው they're not going to do that ፈሳሞች ናቸው this people እኮ ሴትን መላከፍና ሴትን መጎንተል ምናምን እኮ ወንድነት እኮ አይደለም actually ፈሪዎች እኮ ነገር ነው because if a man is confident enough come talk to you, woo you, sweep you off your feet. Adela, he would do it. Hey, can I talk to you? Excuse me. Get that. Nagris chilalo. Adela? Yes. And also, like, you have to consider the struggle of the ugly and the unwashed. She said it out loud, ማለት ነው. Yes, it's true. It's true. እና ተቃራኒ ጾታ ላይ ስላለን ሆልድ ብቻ ሳይሆን in general ብር ሳይኖርሽ when you think you're less of a beauty standard or less of a person or ምናምን either you have some type of insecurity issues so yeah insecurity issue እንዴት ነው project የምታደርጊው እኮ ነው so women project it onwards inwards to ourselves so I express it by being mean to other women or just being mean to myself. Men ግን እንደዛ አይደሉም. They are so kind to themselves. They're mean to everybody else. Some men, not all men. I mean, which reminds me, how do you guys handle the stigma of being a feminist? We don't. There is no handling it. በጣም overwhelming ነው እኮ በጣም overwhelming ነው to be called homosexual every day and not married. How do you I have two children and gabasha milish I never came out as gay አይደለም so it's kind of like you don't ምንም handling የለውም there's no handling it you just know what you know and the people around you know what they know about you and you just find peace in that and you keep pushing and there's no handling it. How could you handle it? What do you do? That's why I'm asking. Do you do weddings? You're trying to take notes. Do you do like public weddings? Hey everybody come watch me get married to a man. Like you can't do it. Well I'm gonna do that. እኔም surprised ስለመሆን ሳገባ No. Yeah. And it was one of the first decisions in life that I've made, especially after my college. You're not gonna marry no? Wow, why? The cycle has to break somewhere. Which cycle? እኔ አሁን በነበርኩበት ማለት ነው the women carry everything right. So the whole family, thinking for the family, doing for the family, working for the family, and So you're talking about the institution of marriage. Gotcha. I totally understand. Like I respect men, I like men, I think they're very attractive. በፍቅርም በጣም አምናለሁ. I want people to be in love. ነገር ግን feminist you have to say it out loud. I find them attractive የሚለውን ነገር I do. ምንም ማድረግ አይቻልም. I can relate to you. This is just how I lived my life as a Rasta woman. You supposed to go rebel against the system, institutions and the system, especially this Babylon system የምንለው ማለት until I got to feminism. So እስካሁን ድረስ እኛ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ በዚህ ወረቀቶች ምናምን የሚታየኝ ክስ ምናምን ነው especially ትዳር ላይ and then how you are so chained by this papers and without these papers you're nothing ምናምን ነው
any job that I've been through. I was 9 years that I did foreign investment consultancy, business development strategist ነበርኩ and ጉዳይ አስፈጻሚ ነበርኩ. And I did about 7 ትልልቅ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ውስጥ multi-million dollar ኢንቨስት ያደረጉ ካምፓኒዎች. I lead the ጉዳይ አስፈጻሚ team, I led the business strategic development team and never asked my degree. Never. I just want to say እንዳትማሩ አይደለም እንደዚህ ምላችሁ. What I'm saying is be skilled, be in the know, be in the now, and that's all it matters. For me. And but ትምህርት ግን በጣም key ነው, and I understand that. But these superficial things ለዛ ነው I relate to her ያልኩትኝ. I believe in the institution of marriage. I believe that children have to have both their parents, but this chaining, this paper, all of this comes down to if you want to leave the institution, then you're the one who's going to lose. ብዙ ጊዜ ሴቶች ናቸው ልጅ መካፈል የሚባል ነገር የለም ታውቂያለሽ. If you're alive, if you are healthy, if you can raise a child, most of the time law ወደ አንቺ ነው የሚያደለው ልጅሽን እንድታሳድጊ. And that is good for the parents and also good for the child. Let's put it that way. And it's not a win for the mom. It's always a L. You always taking a L. And አሁን በጣም amazing husband ነው ያለኝ. I like everywhere I am proudly የምናገርለት ባል ነው ያለኝ. But still I take a L every day. You know what I'm saying? Like, there is some type of a lose-lose situation for women in marriage. Yes. Not as soon as you say that, it's always like, how dare you say this? The reality. But if you can't accept the reality, then እንዴት ማውራት አይቻልም. ስለምጠላው ሳይሆን let's really say what it is most of the time marriage is for men and not for women. ስለዚህ I understand ለማለት ፈልጌ. I lost my train of thought. Anyways, it was one of my first decisions, and hopefully I can stick to it. Yeah, each year it's more. I see the positives. I see the gains. So I have to, resolve and renew ማድረግ የሚያስፈልግበት ጊዜ ያስፈልጋል. And that's also something I'm learning about as in so activist ሲሆን resolve ስለዚህ እኔ ለአንድ decision እንደዚህ ያስሬ renew ማድረግ ካለብኝ as somebody who has come out into the public eye with this provoking conversation, how do you renew your resolve? Okay, so I stay grounded, right? I'm a feminist, I'm an activist, but like I said, I'm a Christian first. I'm grounded in that. And I'm a Rasta next, and I'm grounded in that. My beliefs through them is more than feminism for me. I've always said this, and so many feminists got upset with me when I said this. If feminism does not serve me, if feminism does not serve የኢትዮጵያ women question, I would just drop it. It's not a religion thing for me. Feminism is a tool for me. I use it as a tool to speak. I use it as a tool to speak other women's issues and to amplify those women's issues and to represent those issues. If feminism ever becomes a threat to my core beliefs and values over my religion and my beliefs and my spirituality, I would drop it immediately. And I apologize for any feminist that would be offended by this statement. So I'm always grounded first in those things. አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እኔ እንደ feminist I amplify ሁሉ ጊዜ የሴቶችን ጥያቄዎች ግን it's because I never speak about Rastafarianism. ለምሳሌ ያዛ ራስታ በመጣ ደግሞ more issues ነው cover የሚያደርገው. In general common goalችን ሳይሆን common enemyያችን ይበልጣል system. አሁን እኛ ከሲስተሙ ጋር ፌሚኒዝም ከሲስተሙ ጋር ብቻ ይሄ ከፓትሪያርኪ ጋር ብቻ እንዳይጣላ ያደረገው ሶሳይቲው ነው. ስለዚህ you're basically fighting with your brothers, with your friends ምናምን ስለዚህ it make it more real እና more on the ground feminism. ስለዚህ እሱን ሳላልፈው እና ይሄንን ሶሳይቲ ሳላልፈው ፓትሪያርኪ ማግኘት አትችልም. ገባሽ አይደል? Rastafarian, right? And ሃይማኖት in general, it's against the system. If you really look deep down and you find yourself in that space, more Bible or Quran or whatever, እንደሱ አይነት ሰዎች አይቻቸው ከሆነ more system ላይ አይደለም ከሲስተሙ ያፈነገጠ እንትን ነው። ቢዝነስም ሲሰሩ ከሲስተም ያፈነገጠ ነው። ትምህርቱም ከሲስተም ያፈነገጠ ነው ምናምን. So I find
peace in that. ስለዚህ አሁን እኔ as a Rasta woman የሚታየኝ ነገር ወንድም ሴትም ነው ኦፕረስ እየተደረገ ያለው. By the way, I'm a walking talking contradiction. ምንም ማድረግ ደግሞ አልችልም. I believe in what I believe, and then I don't expect everybody to believe that. Will I stop talking about it? Never. Yes. ስለዚህ አሁን እኔ እንደ ራስታ women የሚታየኝ ወንዶችም ሴቶችም በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየተበደልን ያለ ነው. By the way, what's going on is, let me tell you, this is the equation, yeah? ወንዶችን ከአጥቂነት ባሻገር what they supposed to be in the worldly vibe, in a worldly context man, what they supposed to be, remove them off of that. Then women are more exposed to the world bullshit man, and then women dealing with that, what they would do is time with your children, time with yourself, taking care of yourself. So as more future, the existence of humanity is exposed ማለት ነው. ወንድም remove ከተደረገ oppress ከተደረገ ሴትም remove ከተደረገች exposed support ካልተደረገችና oppress ከተደረገች, then what is exposed? Your future, your children, our children, the generation and the system beyond that. So this is what it always is. በስራ በመብራት በውሃ everything, keep your mind hooked in the idea that you have to survive today. ስለዚህ tomorrow they can control tomorrow. Who are they? Some say they're Illuminati, some say 666. I say it's a system, human የፈጠረው system ነው. ስለዚህ this system by any means provoke መደረግ አለበት ብቻ ሳይሆን we have to avoid it. That's why a lot of Rastafarians don't work for government, don't put their money in a bank, we don't go and ask for papers from schools, from marriage, like ይሄ systematic የሆነ ነገር በጠቅላላ, that's why they reject, and that's why they have dreadlocks, because they're going against beauty standards. It's a statement. Everything that you do, from what you eat, from what you wear, for how you act and how you interact, is you have to project His Majesty's teaching, which is unity, positivity, love, and also protecting the future of blackness and what is black. ገባሻ? and እሱ ground ያደርገኛል ከምንም ነገር በላይ, ከፌሚኒዝምም ከአክቲቪዝምም ከምንም በላይ that grounds me. ስለዚህ when I am extremely mad at men, I have to remember that men also the victim. That's very true. Yes. ስለዚህ አሁን ወንዶችም victim ናቸው. Yes. ምንድነው የምታረጉት ምናምን? not my job. I am a woman. My job is to free myself first, because if I am free, then I can liberate my children. I have a boy and I have a daughter. ስለዚህ my son's future depends on who I will become and who I am today. That's my responsibility. ስለዚህ ወንዶች እኮ ይጠቃሉ ምናምን? yes. ወንዶች በተለያየ መንገድ oppressed ናቸው. do you know that? I know that. do you know that? That's the question. If you know that, then what are you talking about? Like, why are you talking to me about it? What are you doing about it? Because I never asked my freedom or my voice from anybody. I took it. I made it my own, and I started doing what I'm doing. It got me this so far. I don't know where it's going to take me. I probably burn out soon because it's exhausting. እውነቴን ነው የምነግራችሁ. ስለዚህ ሁሉም ነገር በእድሜ ነው ደግሞ አይደለ? አሁን ለምሳሌ ቅድም ስናወራት የነበረችው ምንወዳትና ምናከብራት ሴት ለምሳሌ በእድሜዋ ብዙ ዋጋ ከፍላለች. do we expect her to pay the same price now በዚህ እድሜዋ? because you can't. ሁሉም ነገር በእድሜ ነው የሚሆነው. ስለዚህ እኔ ባለኝ እድሜ ማድረግ የምፈልገውን እና ማድረግ የምችለውን ነው ማድረገው. then you have to do the same for men too. If you protect the future ደግሞ it will go that way. Of course. It does not mean I don't understand men are oppressed. እኔ እንደውም የሚያገርመኝ እናንተ oppressed መሆናችሁን የምትገልጹበት መንገድ እኛ oppress እንዳረግናችሁ መሆኑ ነው. ሴቶች የመጨረሻው bottom ላይ ያለን ነገሮች ሆነን asking me to fight for you, it's ridiculous. It's disrespectful. ገባሽ? ስለዚህ that's what keeps me grounded ለማለት ነው, and that's what keeps me going and balance የማደርግበት መንገድ. On our last episode we were talking to our friend and we were talking about how women should ask for help in cases of sexual assault. Now የሆነ ድሮ ኬፓፕ ሳይ ኬድራማ ሳይ I saw this training in the script and it said fire ብላችሁ ጩሁ instead of just screaming,
say fire so that people get curious and come out to where you are. And now you've come up with your ይህን ሰሞን ዲስከስ እያደረግን ያለነው 16 days of activism and the rape whistle አርገሹ እንደመጣሽው. So I have one for each of you, by the way. But thank you. It's in Jordi's car. ዛሬ እናገኛታለን? Yeah. I hope she's gonna come. አለዛ እኔ ደግሞ ሌላን ተከታልሽ ሌላ ምስክር? No. Yeah, so I'm gonna go visit her. She's nearby. Hyatt Regency Academy. እሷ እንደውም ማከፋፈል ጀምራለች. Yeah, ከሷ ፊሽ ጋር ተቀብዬ አምጥቼ ሰጣቸዋለሁ. እሺ ጠይቄ ስላጣው ነው just for the info. Yeah. I was trying to ask እንዴት እዚህ ጋር እንደደረሳችሁና how effective you think it will be. Okay, so fishka ድምጼ is a new challenge, but fishka መጠቀም ለhelp is not new. So what happens is እነዚህ IDP shelterዎች ላይ ማለት ነው ያሉት ሴቶች ስቶሪዎቻቸውን ይነግራሉ ለዛው ለህግ አካላት አሉ ዶክተሮች ምናምን አሉ. So what is proven is that not only ከተቃራኒ ወገን የመጣ ሰው ብቻ ሳይሆን የደፈራቸው የራሳቸው ጎረቤቶች አፕርቶት ተጠቅመው ሰው basically ሴት ጠል ማህበረሰብ ውስጥ እንደምንኖር ፕሩፍ ያደረግንበት ሁኔታ ነው. because okay ለፖለቲካል ጌን እና ለፖለቲካል ፐርፐስ ተብሎ እነዚህ ሴቶች አስገድዶ ተደፈሩ ተብሎ ሲነገር ሰምተናል. አንዳንዴ ቁጥሩ በጣም ሃይ ነው፣ አንዳንዴ ቁጥሩ ዝቅተኛ ነው. but also እየተነገረ ያለው ነው ያካባቢያቸውን ሰው እየደፈራቸው እንደሆነ ባሎቻቸው የገዛ ወንድሞቻቸው የገዛ አብሯቸው ያደገቸው ሰዎች ራሱ እየደፈሯቸው እንደሆነ እየተነገረ አይደለም. so እሱን አስምሩበት. ከዛ IDP ሼልተሮች ሲገቡ ደግሞ IDP ሼልተር ውስጥ ራሱ አስገድዶ መድፈሮች እየተመዘገቡ ነው. what yes የተፈናቃይ ካምፕ ውስጥ አስገድዶ መድፈሮች አሉ በብዛት. ስለዚህ what happens is አደይ ፓድስ አይደለ shout out to አደይ ፓድስ በዚህ አጋጣሚ I love her so much. so አደይ ፓድስ እንቄ የምትባል ባል ያለቻት ሰው እዛ ውስጥ ሁለት የሚታጠብ ሞዴስ ኦሞ ሳሙና ፎጣ እና ፊሽካ አድርጋ ትሰጣቸዋለች. so what happens is ለሽንትም ለምንም ምሽት ላይ ሲወጡ ፊሽካቸውን ይቃውጡታል ሰው ሁሉ ተሰብስበው ይወጣል. so እንደዛ ታክል ማድረግ ተችሏል. at least IDP ሼልተሮች ላይ ተፈናቃይ ካምፖች ላይ ያሉትን ጥቃቶች በደንብ መቀነስ ተችሏል. so it's not a new concept ያመጣነው ኮንሰፕት አይደለም. ነገር ግን 16 ቀን አክቲቪዝም ላይ ሴት ፓወር በምን መንገድ ነው እስከዛሬ ድረስ ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ የነበረው? እነዚህ ዲፈረንት ሴቶች ዲፈረንት የሆነ አጀንዳዎች ይኖራቸዋል 16 days of activism ላይ እሱን አምፕሊፋይ በማድረግ because we already have the platform public engagement ለነሱ በመስጠት ነው ማለት ነው እስከዛሬ ስንሳተፍ የነበረው እንጂ ራሳችን አጀንዳ ይዘን 16 days of activism አርገን አናውቅም. እናንተም ያገኛችሁን ለሴት ከነሴታዊት ጋር ኮላቦሬት ባደረግንበት አጋጣሚ ነው. ስለዛ ስለሱ ብሬንስቶርም እየተደረገ ሌላ ምስክር she came up with the idea of fishka. she's like እኔ ከዚህ በፊት አይተሹ ከሆነ ቪዲዮዋን ማንንም ሰው ካሁን በኋላ ቢለፈኝ ብዬ ነው የምጮኸው በቃ መሮኛል የሚል ቪዲዮ ሰርታ ነበር few months ago. ሌላ ምስክር yes and so ከጆርዲን ጋር ብሬንስቶርም እያደረጉ ስለ 16 days of activism ሌላ said I would feel empowered and voice እንደሌለኝ ዝም ብዬ ማላልፈው ነገር ሊሆን ይችላል ፊሽካ ብንይዝና let's do that ፊሽካን somehow ሁሉም ሴት ጋር እንዲደርስ ለ16 days of activism ብቻ ሳይሆን let's make this a lifestyle where we amplify other women's voice አንቺ ፊሽካሽን ስታጮ ይሄን ፊሽካን አውጥቼ የምነፋበት እንትኖችን እናድርግ ተብሎ አይዲያው መጣ. and then we just developed on that and the same day አጸደቅነው the same day campaign ጀመርን ማለት ነው. so it's ሌላስ idea. the goal here is to make sure that ለከፋን በዝምታ የምናልፈው ነገር ነው. so there is a rape of pyramid አይደለ ታውቁታላችሁ እናንተ? no seriously I'm sure you know it ግን እንደዚህ rape of pyramid ተብሎ ሲዘን ተሰምታችሁ ተሰማታቁ ነው እንጂ I'm sure. so the rape of pyramid is ከስር ያለው ሚሶጂኒስቲክ ሴክሲስት የሆኑ አስተሳሰቦች ለምሳሌ ሴት አትችልም ሴት ተፈጥሯን የበደላት ሴት አጋዥ ናት እንደ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ ሴት እንደዚህ ነው የሚለው ብሎ ሴትን የማትችልና ሪሲቭ የምታደርግ ያው ሰሚሲቭ የሆነች ሪሲቭ የምታደርግ እንደዚህ አይነት ሴት አድርጎ መሳል የመጀመሪያው ስቴጅ ነው. ሶ እዛ ስቴጅ ላይ አብዛኛው ህብረተሰብ ይቀመጣል. በንግግሮች የሚመለስ ይኖራል በቃ ግግም ብሎ ቅድም እንዳልሽው አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አሳማም ብሎ የሚኖራል. ይሄ አስተሳሰብ ወደ ምንድነው ግራጁዌት የሚያደርገው? ወደ ሁለተኛው የፒራሚድ እንትን ለከፋ
so that is ለከፋ ጉንተላ ስድብ ማንቋጠጥ ማንቋሸሽ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ላይ ይደርሳል ማለት ነው እሱ ጋር የሚመለስ ይኖራል የሚቀጥል ይኖራል እሱ ግራጁዌት የሚያደርገው ወደ ምንድነው ወደ መጎተት ወደ መምታት ወደ ፊዚካል አልተርኬሽን እና ወደ ፊዚካል ቫዮለንስ ይደርሳል ማለት ነው የመጨረሻው የፒራሚዱ ጫፍ ሬፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባሪዎች የሚታዩበት ሰው ፖቴንሻል አለው ማለት ነው ሬፕ ለማድረግ የሆነ ሰው ስለዚህ ያ ፒራሚድ ላይ ለከፋ አለ ስለዚህ ያሁንኛ ሀገር የሚታየው በየትምህርት ቤቱ ባይ ዘ ዌይ ጥናቱ የማያስፈልገውም ዝም ብሎ በየትምህርት ቤቱ ካሜራ መደበቅ ነው የሚያስፈልገው ፋይንድ አውት ስንተኛ ክፍል ላይ ለከፋ እንደሚጀምር ተላካፊ ወንድ ሙስሊም ክርስቲያን ቆንጆ ቀፋፊ የወለደች ያረጠች ምንም አይመርጥም ህፃን ትልቅ አይመርጥም እና most let me ask you እንደውም እኔ ዝም ብዬ ስቴትመንት ከማረጋው when was your first ለከፋ experience you don't remember እንዴት ከየትኛው ለቅመሽ ስለዚህ child ነሽ አንቺ same you don't remember the same so that means ገና ስለ ሴክስ ስለ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ በምንሽ ነው በአፍሽ ነው በአይንሽ ነው ሴክስ የሚታየው የምታቂበት እድሜ ላይ ሳትደርሺ ነው ለከፋን ኤክስፒሪየንስ የምታረጊው ግን ለከፋ ግን ምን አይነት አይዲያዎች ሰጠሽ ስለራስሽ ኦብጀክቲቭ ያላደረገሽም you feel lesser እና ሰዎች አንቺ እንደዛ ለመናገር መብት እንዳላቸው ይሰማሻል and voice እንደሌለሽ ይሰማሻል አዎ እና ደግሞ if you say something escalate ያደርጋል እኔ አሁን ራሱ internalized የሆነ issue ነው ለኔ አሁን like I kind of de-escalate አደርጋለሁ ስለከፍ right አስቃቸዋለሁ right ከዛ ሄዳለሁ it's just a natural response ፈልገሹ የሚመጣውላ አይደለም አይ it was an active decision በቃ እንደዚህ መኖር አልችልም ብዬ some people ደግሞ የሚገርምሽ it's like when a man is asking you a number instead of your number instead of telling him no you give him like fake number just to survive the situation so like my own you give your number why an easier woman is less attractive wow ቤት ከባድ ነው yeah a lot of women give their fake numbers ምናምን fake names because the reality is ወዴት ነው ሊሄድ የሚችለው ቢካልኩኝ የሚለው ፍራቻ ነው so ለከፋም እንደዛ ነው በቃ voiceless ነው የሚያረግሽ defenseless ነው የሚያረግሽ objectify ነው የሚያረግሽ and you're young so the same age ላይ ያለ ሌላ ወንድ he's focused on his school on his play on his friends but you're gonna start focusing on your body how you look ምናምን more ወደ sexualized ወደ መሆን እንትን ነው እየቻለሽው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኖርም የተደረገው ዝም ማለት ልክ ስትለከፊ ዝም ብሎ ማለፍ በቃ አይደለም ሌላ ምንም ምርጫው ከሌለሽም መቆም አለበት we have to stop የሚል ነው አላማው so imagine having a fish guide actually confidence should not be jammed because he's just dangling it it's like say something please say something you know so that's the goal ሁለተኛው goal ደግሞ ምንድነው you will not make me uncomfortable in the same country that I pay taxes the same country that I call my country you will not make me uncomfortable I'm taking my comfort back you're the one who's going to be uncomfortable so ለከፋ የሚለክፍ ሰው ላይ ፊሽ ጋር ስትነፊ የሁሉም ቴንሽን ወደዛ ሰው ወደ አንቺ ነው የሚሆነው ያንቺ ቴንሽን ደግሞ ወደሱ ነው የሚሆነው because you're like this you're like you know እንደዚህ ያሻለ የሚሆነው so ምን አርጓት ነው ወደሚለው ቴንሽኑን ወደዛ ዳይቨርት ያደርገዋል and then ደግሞ ሰዎችም ይማራሉ በያስባለው ሪስፖንሱ እንደዛ እንደሚሆን you know ይመቻቻው ይመቻቻው this is a social experiment we're going to find out but I don't think so ይመቻቻ አይመስለኝም ማንንም ፊሽ ጋር ሲነፋበት ደስ አይለው it's a traffic thing it's a stop thing it's a sport thing like people don't want fish candy እንዲነፋባቸው in general so that is the second thing the third thing ደግሞ ደብዙ አልታወቀም የለከፋ ክፋቱ ምን ያህል በለከፋና በአድናቆት መሃል ያለው ልዩነት ራሱ ገና እየተከራከረ ነው እንዴ ትዳር እኮ ለከፋ ላይ ይገኛል ምንዚህ ለክፎሽ ያገባሽ ሰው ካለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆንልሽ ምክንያቱም ተላካፊ ወንድ ነው እንጂ አድናቆት ሌላ ጉዳይ ነው can we በመጀመሪያ differentiate the situation here ተናገሪ exactly because አድናቆት ማለት consent ውስጥ አለበት by default I give you the opening yes because የሆነ ሰው መጥቶ ይቅርታ የኔት ላናግርሽ ሲልሽ ጥያቄ ነው ኖ የማለት መብታለሽ ማለት ነው ኖ ስቲ የሚሄድበት አቅጣጫ ወደ ስድብ ወደ ጉንጥጫ ወደ ጎንተላ ከሆነ ከመጀመሪያው ጭንቅላቱ ችግር አለበት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ ባይፈለግ ራሱ ሄይ ቆንጆ ብሎ ቢል
you don't have to respond with fishka. You can just walk away because maybe he's dumb, maybe he's don't know አይደለም ከኮንሰንት ጋር እንደሚመጣ but that's a compliment sometimes. ስለዚህ okay ignore ታደርጊዋለሽ ልክ ignore ታደርጊው ግን ደሞ አላቅሽም እንደ ምናፍ ብሎ የሚቀጥል ከሆነ he have issues and most of them እንደዛ ነው ሌላው ግን አድናቆት ሲሆን ግን ኮንሰንት አለ ይቅርታ ይሄድ ላናግርሽ ፈልጌ ነው ይቅርታ በጣም ቆንጆ ነሽ I can't walk away can I tell you ገባሽ can I sit down ብቻሽን ነሽ ወይ can I join you this some type of smoothness አለው ኮንሰንት አላቸው ስለዚህ it's up to you to say yes or no and to respect your boundaries ነው ለከፋ ግን by definition በአማርኛ ትርጉሙ ለከፋ በጠቅላላ ከገንገበት ጋር የሚያያዝ ባህሪ ነው ልክፊያ we got that word yes ልክፊያ ልክፍት ወይ ልክፍት እኮ ነው እንደሚያረጋትና ምሲባል ተንተሻታገኝ ላይ ደስ የሚል ወርድ አይደለም ልክፊያ ለከፋ never በሐበሻም ኮንቴክስት ብታየው በትርጉምም ብታየው በምንም ቆንጆ ነገር ሆኖ ያቀም ስለዚህ this back and forth conversation about trying to make us understand ለከፋ ላይ ጥሩ ነገር እንደሚገኝ need to stop ስለዛ ይሄንን depths ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርገው ምን ያህል ማንንም ሴት ሂጃብ የለበሰችው ሁሉም እንደሚለከፍ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርገው and also ደግሞ ለከፋ ሁሉ ጊዜ አድናቆት የሚመስላችሁ ሰዎች በሶሳይቲያል ስታንዳርድ አስጠሊታ ናቸው የሚባሉትን ሴቶች ፉንጋ ባሪያ እና ምን ያሉ ለከፋ ነው እሱም ለከፋ ነው ስታፕ እሱ ነው ፖይንቱ ስለዚህ ይሄንን ደብስ ልናስረዳቸው የምንችለው ለህዝቡ ልናሳየው የምንችለው ለመንግስትም ልናሳየው የምንችለው ተባብረን ስንል ነው ስለዚህ ህፃኗም ሙስሊማም ክርስቲያኗም ኦርቶዶክስ ሁሉም ሰው ተነስቶ በየአካባቢው ላይ ፊሽካ ሲነፋ ሳይወድ በግዱ እንዴ ይሄ ሁሉ ሰው ይለከፋል እንዴ እቺ ህፃን ትለከፋለች እንዴ ብሎ ቴንሽኑንና ሾክ ፋክተሩን መፍጠር እንችላለን አቴንሽናቸውን ወደዚህ ማዞር እንችላለን የሚል እንደዚህ አይነት ጎሎችን ይዞ የተነሳ እንትን ነው እስከምን ድረስ ነው የምንራመደው በዚህ በፊሽካ ቻሌንጅ I don't know honestly speaking እኛ ላይፍ ስታይል መሆን አለበት ብለን ነው የምናስበው ለወደ ሁቡዜላው ላሳናድጋን አንቀርም ከተቻለ ቦርሳ ውስጥ አይገባም ነው ችግሩ በቃ አንገት ሲያንደለሽ መር እኔ እንደማስተቀያሽ ትናንትና the same radio የሆነ ሬዲዮ ሾው ላይ the same question ተጠይቄ ነበር what do you expect to come out of this what I expect is when men see that fishka on yourself on your body they know that you will not tolerate ገባሽ ፊሽካ ያዘች ሴት ስትታይ ዝም እንደማትል አውቶማቲካሊ ታውቆ እቺንማ ማን ይለክፋል ብሎ ሄዶ ሴጣን እንዲለክፍ ነው እኔ ኤክስፔክት ማደርገው እውነት ለመናገር I have another question for you is there do you consider there could be malicious use of the fishka I mean ሁሉም ችግር ለመቅረፍ የመጣ ነገር ሁላ ሳይድ ኢፌክት ይዞ ነው የሚመጣው so I believe that people always take the good and make it to some craziness ስለዚህ እንደዛ አይኖርም ብዬ በከራከር ነገር ቃሌንም ውጥ ሰሞን እንዳልሆን I don't know ብል ይሻለኛል ግን I don't think that is something that we should worry about right now because fishkaውን ይያውን እኔ 5 ቀን ያደለ ሲንቀሳቀስ ሁለቴ ነው ሶስቴ ያጋጥሞኛል ለከፋልና ፋውት so I even had a conversation yesterday with one of my colleagues that ፊሽካውን መያዝ ብቻ ለካ በቂ አይደለም ፊሽካውን ለመንፋት ደግሞ ልብ ይፈልጋል ነው ስለዚህ ይሄ ፊሽካውን ወስዶ ወደ ሚሊሽስ ነገር ወስዱታል ምናምን የሚለው ኮንሰንትን ሪዘርቬሽን I don't think problem እንደሚሆን አሁን ላይ ነው ግን ኤስክሌት ግን ሊያደርግ ይችላል አሁን ለምሳሌ ፊሽካ ቻሌንጅ ስር በጣም ብዙ ወንዶች ጆሬ ጤንነት ስለ አጋጭሻለሁ የሚል እንትን ጀምሯል ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው መታሻለሁ ያለ ነው ስለዚህ ኤክስሌድ የሚያደርግበት ሲቹዌሽን እና ቻንስ ከፍተኛ ነው my thing is ሳይደፈርስ አይጠራም if we're going to have to fight we're just going to have to fight እኔ ማስበው but I don't expect all women to put themselves at risk especially ደግሞ እኔ ፕሮሞት ባደረኩትና እኔ ሊድ በማደርገው ካምፔን ሰበብ ሴቶች ተጎድተው ተመርተው ሆስፒታል ፖሊስ ጣቢያ ምናምን እንዲገኙ አልፈልግም but what I would say is in every okay this is what I will say in every oppression ባለበት any ግዞትና any ጭቆና ባለበት ቦታ ላይ freedom fighters አሉ and this freedom fighters ደግሞ ሁልጊዜ pioneers ናቸው and they pay with their lives they pay with their time እስር ቤት መገደል ድረስ ማለት ነው and now some of us are willing to do that ስለዛ let's start with us ብዬ ነው ማስበው and whoever is not afraid to pay that price let's go with that ብዬ ነው ማስበው the rest ግን ፊሽካውን ያዙት
let's see what, because this is a social experiment and let's see what this is going to bring us ብዬ ነው ማስበው እና it's a risk that የሚያስፈራ ሪስክ እየሆነ እንደሚሆነም ገብቶኛል ግን ፊሽካም ባይኖር እኮ መልስ ስትሰጪ ሪስክ አለው እኔ ተለክፌ ምንድነው የምትለው ምናምን ብዬ ቆምኩበት ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ ወደ ጸብ ነው የተቀየረው እንዴ አንቺ ዘማቲም እንዴ ምናምን ጭራሽ እኔን እንደማገዝ ህብረተሰቡ አንቺ ሴት አይደለሽ አይደል እንዴ በቃ ሂጂ እሱ ባለጌ ነው አንቺ ከባለጌ እኩል ምናምን ሂጂ መፍቴን ማስከበሬ እዛ ጋር መፍቴን ለመጠየቄ ኢሹ ነው ለህብረተሰብም ለሰውየው እና ብዙዎቹ ወደ ጸብ አምርተው ነው ያለቁት ስለዚህ there is always that chance of escalating but I would say also when I took it that far most of the men are wusses zaga hono ምንድነው ምናምን ብሎ የተጠጋኝ ሰው በጣም ይቅርታ ጠይቆ ምናምን ሄደው because በቃ ለመሞት ሬዲ እንደሆንኩኝ ሲያቁ ዛጋ እንዴ ይላል ምክንያቱም ሲጀመር ልብ ቢኖረው እንደዛ አያረግም ነበር ፈሪ ወንድ ነው የሚላከፈው የሚሳደበው ሴት ምናምን ሴት ላይ ነው እንጂ ወንድ ላይ እንደዛ አይነት ጉልበት አያሳየም እና ብዙም አልተራመደም ብዬ ነው ማስበው ጻቡ you know ግን ሪስክ አለው anyway you doomed if you do you doomed if you don't the best ልላችም actually one of my personal best ያልኩት ይሄ ነገር is an open conversations that should have been happening already one of the TikToks I saw አንቺ ጋር ይሁን ጆርዲ ጋር ይሁን ዲዲ ጋር ይሁን እርግጠኛ አይደለሁም but I remember her asking the question እነዚህ የሚላከፉ ራይዶች ጋር እና ራይድ ኢንስቲትዩሽንስ እንደዚህ አይነት ወንዶች ጋር ምን ያረጋችሁ ነው እኛ ፊሽካ ጀምረናል and everything else ራይዶች ጋር ያለውን issues እናንተ ሴፍቲውን ለማስጠበቅ ምን ያረጋችሁ እንደሆነ በሰማ ደስ ይለኛል and I thought that was a very interesting conversation and how are you going about that so transportation services like in general it's not just ride or faras or transportation businesses in general especially the public transportation which is the worst how men are doing women is so dirty and now even ህብረተሰቡ እየቀረጸ ምናምን ቲክቶክ ላይ ስቶፕ አይልም ምን የሰራ ነው ረፋንተ ምናምን አንተ ባለጌ ምናምን አይልም ቀርጾ እዩቴን ባለጌ ምናምን ፖስት ያደርጋል makes no sense ስለዚህ እሱ ይሄ public transportation እና in general transportation ላይ ያለው gender based violence በጣም አሳዛኝ ነው ነገር ግን ኮንትሮል የምናረጋቸው ናራቲቮች አሉ ለምሳሌ እንደነ ፈረስ እንደነ ራይድ እንደነ ራይድ ምናምን ያሉት so they have a filtering process right where they do መንዳት ይችላል አይችልም መንጃ ፈቃድ አለው አይደለም መታወቂያው ሪኒውድ ነው አይደለም ምናምን ከዚህ በፊት ወንጀል ሰርቷል አልሰራም ግን ማያጣሩ okay right because we do have a database ለወንጀለኞች ለምሳሌ yes we do ለምሳሌ yes እንዴ አሻራ ሰጪ ምናምን አሁን በተለይ ደግሞ ዲጂታላይዝድ ሆኗል okay all right that's amazing so ግን አክሰሱ የለሽም አንቺ ነው እና ራይድ ምናምን ግን ሊኖራቸው ይገባል እሱን አክሰስ እንደምንም ብለው it's not our job how to telling them how to do their jobs it's our job to tell them that there is a missing የሆኑ areas ላይ ሚስ አርጋቸዋል ይሄንን areas somehow ታክል ማድረግ አለባችሁ so what they need to do is እነዚህን ዳታቤዞች አክሰስ የሚያደርጉበት ሁኔታ መፍጠር ነው ለምሳሌ አንቺ የሆነ let's say you go into UK የሆነ ድል አግኝተሽው whatever the first thing embassy is strategy passport ምንምሽ ከዛ በኋላ ከወንጀለኛ ነፃ መሆንሽን ወረቀት ከፍርድ ቤት ከአካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወይ ከቀበሌ ማምጣት አለብሽ so እንደሱ አይነት ሲስተሞች መዘርጋት አለባቸው if somebody have a record ወንጀለኛ record especially ደግሞ በጀንደር ዙሪያ ያለ assault or rape ወይ ምናምን I feel like he doesn't need to be a rash driver and not should be excluded from that job እና ሪሃቢሊቴት አድርገናል አላደረግንም ሌላ ጥያቄ ነው then we do know by data የተደገፈ 97% of አስገድዶ ደፋሪዎች ውጪ ነው ያሉት they're not even institutionalized they're not even in jail only 3% እስር ቤት ውስጥ ያሉ አስገድዶ ደፋሪዎች ስለዚህ ነው የራይድ ሹፌሮችን ለማጥቃት ሳይሆን there should be some type of systematic የሆነ ፊልተር የሚደረግበትና ወንጀለኞች እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የማይገኙበትና ብራንዳቸውንም ሴቶችንም ፕሮቴክት የሚያደርጉበት ሁኔታ መፈጠር አለ ብለን እናስባለን እሱን እስከምን ድረስ ነው የምንጓዝበት አሁን በዚህ 2 አመት እንዳልኩሽ የስቲሪንግ ኮሚቴና ቫይስ ፕሬዚደንት ላይ ስለዚህ ምናልባት የሆነ ኢንፍሉዌንስ ለማሳደር ፈልጋለሁኝ አደርጋለሁ ብዬ ነው ማስበው
ከዛ በኋላ ያው ከነዚህ ስቴክ ሆልደሮች ጋር በመነጋገር የሚቀጥለውን ስቴፕ ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል but this is where we are honestly speaking we're not even pushing on that agenda እንደውም ከዛ በላይ አሁን ፑሽ እያደረግን ያለነው አጀንዳ ምንድነው ሚዲያ በጣም አፍልቷል እንዴት ኧረ በስመ አብ አሁን እኔ like I said I just finished my third adela media training podcast training አሁን ጨረስኩና what I understood is knowledge ይፈልጋል ሚዲያ ኖሌጅ ይፈልጋል ኢንክሉሲቪቲ ይፈልጋል ሴንሲቲቭ መሆን አለብሽ ለሪሊጅን ለባህል ለጀንደር ምናምን all of this በዜሮ አባስቶ ነው everybody's on mics right now like everybody using their phone or whatever I don't know kate ጉድጓድ እየፈለቁ እንደዚህ በፖድካስት ይሆን ነው but it's part of a strategy to disrespect the women we just found out recently እና ልክ ፖድካስት ሲኖርሽ እስቲ ፌሚኒስቶቹን የሚያስቆጣ ነገር because we promote you የሆነ አሁን ሴቶችን የሚሰድም ምናምን ነገር ሲገኝ ስቲች ትደረጋለች ዱዌት ትደረጋለች ፌሚኒስቶች እንዳለ ምናምን and then you become famous it's not just one of them ማአት ናቸው and I don't want to give them exposure እናንተ ፖድካስት ላይ ጭራሽ ደግሞ especially እኔ ባለውበት ቦታ ላይ ስማቸውን በጭራሽ አልጠራም በጭራሽ you never see me duet them stitch them or nothing ቮልደሞርድ ብለን እናስቀምጣለን yes most of these crazy people have a mic in front of them and a camera and they just going wild gabash ከዛ ትገቢያለሽ ፔጁ ላይ you know is he rich why is he what knowledge does this person have to even have this kind of conversations you can sit down and explain about your life experiences gabash salanchi you cannot tell me አይደለም unless you're a scholar or somebody specialized ያደረግሽ በዛ ዙሪያ ምናምን ካልሆነ even then it would need extensive conversation and now I'm like okay let's find out who these people are when I started going to their pages one by one for like 2 days and now I don't watch this social media guns እውነቴን ነው የምነግራችሁ ጊዜ የለኝም I'm a mom I have businesses to run on top of that activism I really don't have a time ስለዚህ I took my time and started going one by one አንደኛ የግሩፖቹን ከዛ ኢንዲቪጁዋሊ ማን ናቸው ሶሻል ፕላትፎርማቸውን እንዴት ነው እየተጠቀሙት ያሉት ምናምን all of them clowns በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከዛ ደግሞ these clowns are supported by big brands like international brands ያስተዋውቃሉ so what I know is because እኔ business development strategist ነኝ my base right so my base tells me these international companies must not know who these people are because never በሌላው ዓለም ላይ gender sensitive ያልሆነ issue የሚያነሱ ሰዎች ጭራሽ ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ x ጭራሽ እንኳን አይደለም ገንዘብ ተሰጥቷቸው ፕሮሞት ሞር ገንዘብ ኪሳቸው ሊገባ ቀርቶ ስለዚህ አሁን እኛ ሀገር ምንድነው እነዚህ ብራንዶች እያዩ ያሉት ስንት ፎሎወር አለው ስንት ቪው አለው ከዛ በኋላ ሃይማኖትን ይነካሉ ወይ ባህልንስ ይነካሉ ወይ ፖለቲካሊ አፊሊየትድ ነው ከነዚህ ሶስቱ ነፃ ከሆነ they don't give a shit whether he offended women he's a sexist misogynist rapist don't matter ባሽ ስለዚህ አሁን እኛ እሱ ጊዜ በቃ ዜሮ አለቀ አንገዛም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ብራንዶችን ሰፖርት አናረጋም because by default እናንተ አሁን working ናችሁ አይደለ ማይሰሩ ሴቶች ራሱ ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች ራሱ ቤታቸው ውስጥ ምን እንደሚገዛ ምን ብራንድ እንደሚገባ የሚወስኑት እነሱ ናቸው ከባልም ከባትም the biggest consumer is the woman 82% that's us purchasing power እኛ ጋር ኢኮኖሚካል ኢምፓወርመንት እኛ የለንም ነገር ግን ኮንሱመር ጉድስ ላይ ያለንና እንትን ላይ ገበያ ላይ ያለን ኢንፍሉዌንስ ግን is 82% we decided what brands goes in where including ቢልዲንጋችሁ ጽዳቶች by the way ይሄ ሶፍት አይሆነንም ካሉ ይሄ ሶፍት እየተበጫጨቀ አስቸግሮናል ካሉ ማናጀሩ ወንድ ቢሆንም ያን ሶፍት ነው እነሱ የመረጡትን ሶፍት ነው የሚገዛው so we have a very valuation ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ how do we use that ነው የገባንበት ስትራቴጂ hence cancel culture ስለዚህ አሁን እኛ በከፍተኛ ሁኔታ ካንሰል ካልቸርን ፕሮሞት እያደረግን ነው እነዚህ ትላልቅ ካምፓኒዎች አካውንታቢሊቲ መውሰድ አለባቸው they should do their research who they working with who they are endorsing because እናንተን እኔ መጥቼ የእናንተ ፖድካስት ላይ የአመት ገንዘብ ከሰጧችሁ then I must ቫልዩአችሁና የእናንተ ቫልዩና የኔ ካምፓኒ ቫልዩ እና ጎል እና ኤም
አምፕሊፋይ ታደርጋላችሁ ብዬ ስለማስብ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ሴቶች ምን ተፈጥሮ ነው የበደላቸው ምን ማድረግ ይቻላል ታዲያ በቃ ልጇን ታሳድግ እድገት ወንዱ ነው የለፋው ስለዚህ እሱ ከሷ የተሻለ እድገት ይገባዋል ምናምን ብዬ ፖድካስት ሰራ what is this water መቶኔን endorse ካደረገኝ this water must be the same aligned with this ideology ስለዚህ ይሄ ውሃ ቦይካት መደረግ አለበት because you will not get my money while you're telling me I can't because ሴቶች ካምፓኒዎች አሉ ይሄንን የሚያመርቱ በተሻለ probably ሞር በጣም ተጨንቀው ገባሽ ስለዚህ let's do that የሚለው ላይ ነው ያለነውና ለዛም ነው #ጭለጭቆ ነው ያልከፍልም የተጀመረው already draft አድርጌ ልክ ያለውኝ ለሲኤስኦች እንዲፈርሙበት ምናምን already adapt አድርገውት እየተፈረመ ነው በቅርቡ press release እናደርጋለን ማስጠንቀቂያ to every media and to every brand ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ please tread lightly because we're not around anymore ከዛ በኋላ ደግሞ we already started the advocacy then more ደግሞ እንጀምራለን ከዛ ብራንዶቹን ስም ደግሞ ሪሊዝ እናደርጋለን ከቲቪ ጀምሮ እስከ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንፍሉዌንሰሮችን ፈልገው ገንዘባቸውን እየሰጡ እያሰደቡን ያሉ ብራንዶች አሉ now they didn't do their homework there is consequences for that and they have to face that consequences እኛም ደግሞ ፓወራችንን ምንፈትሽበት ነው ምንፈታተሽበት ኤራ ነው እኔ you know I'm very transparent you know እንደዚህ succeed እናደርጋለን ምናምን ብዬ I don't want to sell a dream but we will see አብረን የምናየው ነው የሚሆነው because ሳይደፈርስ አይጠራ እሱ ነው ሞር ፎከስ ያደረግንበት ያለ ነው but የትራንስፖርቴሽን ቢዝነሱንም we are coming for it አሁንኛ እዚህ ጋር መግለጽ የማልችላቸው ቅድም ምንድነው ጽፌ ነበር ሹል ኮንሰፕት ኖቶች one of them transport public transportation ላይ ያተኮሩ ናቸው expose the truth የሚባል እንትን ጀምረናል ካምፔን ዴቨሎፕ ማድረግ ጀምረናል so እውነታው ይጋለጥ ነው የሚባለው ይሄ ካምፔን የተለያዩ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽኖች ፐብሊክ ኤሪያዎች ላይ ፐብሊክ ስፔሶች ላይ ብቻ ሴቶች ምን ያህል እንደምንጠቃና ከጥቃት አድራሹ በላይ ዘመባዩ ምን ያህል ጎጂ እንደሆነና ከዛ እንደምንደምረው እንዲታወቅልን በማሰብ ዴቨሎፕ ያደርግናል ነው ካምፔን አለ so we'll see this year is going to be በጣም ጉድ በጉድ ነው የሚሆነው ጉድ ፈላ ነው የሚሆነው ሴት መጀመሪያ እንዴት ነው የጀመራችሁት ኦርጋናይዜሽኑ እና ማን ነበራችሁ originally so it was me on social media just me being myself ሰዎች hey look at Jordi's እንደዚህ ታግ ያደርጉኛል ጆርዲና የኤሊ ፖስቶች ላይ and I looked at them and I was like so impressed so I reached out to them in their inboxes I was like hi ቤቲ ባላለው and they're like oh my god you know there was by the way big fans don't forget but I was such a big fan also so I told them hey በቃ የሆነ ጊዜ ላይ I said launch on me let's meet we met and we unseparable I remember their first launch in Irasa TikTok ላይ post አድርጋችሁት ነበር ሁላችሁም I was so happy sinsayo I know everybody was so amazing everybody was like finally you guys met everybody was so happy cuz we met and we kept meeting up especially at my studio and also just because already prior to that neguma award jallo ብዙ advocacy ስራ ሰርቻለሁ social media ላይ so when the no not prior to that I think after that I think after that so we did that and then we decided hey it's looking like but space on years no because never in million years I thought social media like famous ሆናለሁ ብዬ because there are so many ways I could have been famous ማአት ways modeling ሰርቻለሁ ክሊፖች ሰርቻለሁ TV ላይ host አድርጌያለሁ EBS ላይ there was so many ways I could have become famous so I didn't want that so social media ድንገት በቃ bombarded ነው ያደረገኝ ገባሽ so we were like okay so how can we use it I can't use it for me I don't want to use it for me ስለዛ ፖድካስት እንጀምር ምን የሚባል ፖድካስት እንጀምር ሴት ብሬንስቶርም ስናረግ ሴት ልጅ ምንድነው አይዲያው ወንድ ልጅ አሁን ለምሳሌ እሱ ወንድማችንን ወንድ ምናምን ብትይ ወንድ ነው ኦሬዲ ግን ሞር ኢምፓወርድነት ይሰማል አንቺንም ጨምሮ ወንድ ምናምን ስትባይ ሳትፈልጊ የሆነ ኢምፓወርመንት ይሰማል ሴት ምናምን ስትባይ ግን you probably won't feel shit minimizing effect yes because ሴት ማለት ስድብ ሆኗል የሴት ልጅ ስድብ ነው ሴት ስድብ ነው everything that's related to ሴት is ስድብ ስለዚህ how do we take that power back የሚለውን conversation ስናወራ ለምን ስድቦቹን የኛ ስም አናደርገው ብለን አሰበን basically like a nigga
take that power back. Yes. And endearment ነው ምናምን so የሴት ልጅ ሴት ምናምን የሚሉ ሀሳቦችን አመጡ እነ ጆርዲ እኔ ደግሞ እኔ ስም ማውጣት አልችልም ብዬ ነው ማስበው ግን usually ማውጣቸው ስሞች ብታይ they stick I don't know so when they asked me I was like I don't know maybe ሴት power እያሰብኩት ነበር but ምናምን ስል they're like yes we love it and then we run with it ከዛ በመነሳት ግን ሰዎች ምን ማለት ጀመሩ we want to help and now we want to be part of the movement ስለዚህ እኛ we didn't even realize we started a movement we just thought it was just 3 of us against the world ገባሽ እዛ አንድ ሲሆን ሁለት ሲሆን ምናምን ግዴታ ሆነ ቻናል መፍጠር ሶ ቻናል ስንፈጥር በአንድ 180 ምናምን ሰዎች አሁን 200 ምናምን ደርሰናል የኢትዮጵያ ሴት ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥምረት መስራቾች ነን የኢትዮጵያ ሴት ሚዲያ ማህበር አባላት ነን so you can imagine በቃ እንዴት it took a life of its own and we just ran with it and we are where we are today again this is how it all began the connections you guys are making them are amazing the roots you guys are making recently እኔና አንቺ ከተዋወቅን በኋላ በጣም ብዙ ግሩፕ ውስጥ ነው direction I read stories እና for the longest time feminist ነኝ ብለሽ እኔ ከድሮም ጀምሮ as a feminist identify ነው ማረገውና as equality በሚለው idea so the minute you learn that so many people run with you so many powerful women are behind you የሚሰጥሽ backbone አለ almost like it's a power trip every day I have to humble myself now I have to humble myself every day because especially አሁን vice president ከተደረኩ በኋላ የሚችለኝ ጠፋ the most powerful የምትያቸው women ናቸው መርጣውኝ vice president ያደረጉኝ እኔ I was going for ጸሐፊ I'm not gonna lie I was going for ጸሐፊ because I was like I got to learn I got to help out I stay home work ምሰራው ከቤቴ ነው so I got time ጉዳይ ማስፈጸም experience አለኝ business development strategist ነኝ if you look at how I move though if you look at the people that I work even social media spaces like you can tell I'm very like calculated አይደለ እንደዚህ እንደማወራው እንደ እብደቴ ምናምን አይደለም በጣም calculated ነኝ when we add Leila Yoki Sara to the equation makeup artists ምናምን to the equation to the models ምናምን በጣም dedicated የሆኑትን ሰዎች መርጠን ኔትወርክ ስንፈጥር it's always me behind it it's always me social media campaigns if they go viral it's always us behind it ይሄ አክቲቪዝሞች or ደግሞ የሆነ ሰው ተጠቃ ተብሎ loud ከተደረገ እና everywhere ከሰማሽ trust and believe that's us behind it so በጣም calculated የሆንኩ ሰው ነኝ እኔ እና እሱን ያወኩት ግን ራሴን እየተማርኩት ነው የምመጣው ግረት I'm still learning about myself and the power I hold. And now sometimes ከሚኪ ጋር ቁጭ ብዬ I just be like, oh my God. Do you know ከሌ ደውላልኝ ዛሬ እንደዚህ እንዳለች ምናምን some people that I have like the most utmost respect and call me and be like Berchi I love what you're doing ምናምን and some people የማይነኩ የሚባሉ ሰዎችን በቃ የመጣ ብለን provoke አድርገን ስንታርበን ብደናል you know ስለዚህ it's always a power trip with me I have to humble myself I have to pray I have to be like thank you God ለሰጠኸኝ mouth ለሰጠኸኝ confidence and for speaking through me because it's in me it's not on me ገባሽ እና እንጂ በስማም the trip ነው ምነግርሽ በቃ especially in this spaceዎች ላይ ዶክተሮች ላwyers ፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዞሮ ወደኛ I still have a video of የትምራን መስራች ወይዘሮ መስከረም ትባላለች እና የዛሬ አመት ፓርላማ የገቡት የመጀመሪያዋ ሴት የትኖች ነው የሂውመን ዲፌንደሮች ዴይ ነው እየተከበረ ያለው it's a very special day ለኛ because nobody celebrates you ሁሌ መሰደብ ነው የዲፌንደሮች ስራ so we have 1 year በአንድ ቀን in a year where we get together and we eat we drink and we don't talk about problems we talk about solutions and uplift each other so that last year የነበረው ላይ ወይዘሮ መስከረም እያወራች መጀመሪያዋ ፓርላማ የገቡ ሴትዮ ዶክመንተሪ እየታየ ነበረ እና ዞረው ወደኛ ዞረው አሁን የመጣችሁት ልጆች በርቱ I like it how you guys are so aggressive እንደዚህ ዞራ weird መጨረሻ ላይ ሲጀመርኛ በጣም ነው የምንፈራው ብታይ ቅድም ላለ ማለት ነው የምንሞክረው so አሁን መተሽ የ20 ምናምን አመት የታገሉ ሰዎችን ስፔስ መያዝ በጣም disrespect ነው እነሱ እኛን ፈጥረውናል you know so I always sit in the back እኛ ለንበትን እየተቆመች
በርቱ እንደዚህ እኛ ደክሞናል በቃ አሁን የሚያስፈልገው የእናንተ አፕሮች ነው ምናምን ሚል ቪዲዮ አለ and I have that video and I keep that video with me just to remind myself that sometimes you think like መስመር ሳትኩ እንዴ you know am I too aggressive am I being the problem am I the problem ምናምን so I watched that video just to remind myself that I'm on the right path ከዛ የታገኘዋት መሰለሽ ካናዳ ኤምባሲ ለውጥ ፈጣሪዎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሽልማት ሊሸልመኝ ጠራኝ just recently and then አየዋትኝ ሩም ውስጥ ማለት ነው I went back a year no መነግርሽ to that video get that video out and then closed my phone ልክ ሳያት የዚህ ቀን ተዋውቀናል ብዬ ላሳያት ማለት ነው መስኪ እንዳየችኝ ሃይ ቤትዬ the way እምባዬ ግጥምን ያለ እዛ ፈረንጆች ማለት because and I told her like literally like I was going to show you አብረን ነበር ዛሬ አመት ምናምን she's like ትቀልጃለሽ እንዴ መቼ ነው ቢሮአችን የምትመጣው ይያለን so it's a power trip በጣም power trip it's not even like ትላልቆቹ ብቻ አይደለም like የሆነ I'll tag the TikTok የሆነች ልጅ አለችና አሁን አሶልት ብለሽ ብጮይ ወይም ፊሽካሽን ብትነፊ ማን ያድንሻል ይልና it shows your guys pictures እና ከናንተ ጀርባ ደግሞ ያሉትን እኛ ስለምናቃቸው ፐርሰን ስለምናያቸው because of the groups you've added us it's but I'm so proud of the whole team not just nanta but just the whole root of women that's standing for each other that's bicho alleng የምትዩ ሰው ሲኖርሽ because for a lot of victims believability has always been an issue right. For a lot of victims bicho ራሱ ካጠገቤ ማንም ሳይገኝ because I have to justify why I was there why I was dressed as True. And everything else True. And now all of a sudden you have a group of women standing beside you na I have to say thank you thank you so much next idea ምንድነው ማለት ሴታ ሴት ምንድነው የምታስቡት so ሴታ ሴት ማለት ነው እንዳልኳችሁ በጣም በቀመር የሚንቀሳቀስ ግሩፕ ነው right even ቅድም ያልኳችሁ ነበር CSO ላይሰንስ አውጡ ተብለን እንቢ ብለናል አንፈልግም ፈንድ የምታገኙት በCSO ላይሰንስ ነው ፈንድ እንዴት ዳርገን እንስጣችሁ ላይሰንስ የላችሁም ሲባል we decided okay let's get a CSO license ብር ደግሞ ብዙ እንደሚያራምድ ግልጽ ነው ከዛ ሄደን ስናጣራ CSO is not for us it's not our place we don't know how to run a CSO we only know how to run our mouth that's a joke but we decided like እንዳልሹ ነው we're gapping the bridge ገባሽ አሁን እነዚህ young women የሆኑት እንደዚህ ማንታመን የሚሉት ምን ለብሼ ነው ይባላልው ምናምን የሚሉት ሰዎች they don't know that there's people non-judgmental you know and that would protect you and stand up for you no matter what እነዚህ ሰዎች ደግሞ 20 ምናምን አመት ብቻቸውን ሲለፉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ they don't have public engagement because they're not on social media like that they don't even know how to exist in social media what is niche how do you promote how do you market ምናምን marketing ምናምን department አላቸው but እነሱም ብዙ ማያራምዳቸውም ስለዚህ we're gapping the bridge basically not making sure that this information gap is at least የጠበበ እንዲሆን so አሁን እንዳልኩሽኝ የኢትዮጵያን women human rights defenders network አባል ነን we've been that for like 2 years አሁን third year እየመጣ ነው and then አሁን ደግሞ advisory committee ላይ ሁሉ አለን so ይሄ advisory committee 6 ነን 7 ነን and then 4 working groups አሉት gender based violence ላይ communication እና advocacy ላይ እንደዚህ ተከፋፍሎ የሚሰሩ so እና license ማውጣት ላይ so action planaችን this year license ማውጣት እነዚህ thematic working groups መፍጠር and then from that ደግሞ ያ working group ህዝብረተሰቡ ጋር የሚወርድበትን መንገድ መፍጠር ነው ሴታ ሴት power have a huge impact in this agenda this year ያለን agenda ላይ now እንደ ሴታ ሴት power ይሄ አሁን እንደ Ethiopian Women Human Rights Defenders Network because I have to promote it I'm the vice president and what we're doing we have to say it እንደ ሴታ ሴት power ግን this year መጀመሪያ ዓላማችን ካንሰል ካልቸርን ኢንትሮዲዩስ ማድረግና የሴቶች ፓወር ምን ያህል እንደሆነ ማሳየት ነው ሁለተኛው ዓላማችን ደግሞ ኢኮኖሚካል እና ፖለቲካል ኤምፓወርመንት ኢሹአችን ነው ይሄንን ደግሞ የምናደርገው የተለያዩ ሃይ ስኩሎች ውስጥ የተለያዩ ኮሌጆች ውስጥ የተለያዩ ቡና ጠጦች ላይ በመገኘት ሴቶች ፓወርን መፈለግ እንዳለባቸው ማሳው ፓወር ምን ሊኖረን ይገባል ፖለቲካል ስፔሱ ላይ ፓወር ሊኖረን ይገባል ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ፓወር ሊኖረን ይገባል and that's what we're trying to promote you have to want you know power and now that's one the second ደግሞ economical እዛው አንድ ቦታ ላይ ሆኖ the economical empowerment is by
and support from women businesses የሚለውን concept and why you should do that. That's the part of our advocacy ሁለቱ። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው መብታችንን ሁሌ የምንጠይቀው ከሌላ ሰው ነው ከመንግስት ከወንዶች ከህዝብ ምናምን because we don't have our own media spaces, we don't have our own economical spaces, we don't have our own community. So building community መጀመሪያ የሚመጣው ኢሹአችን ነው ለኛ so instead of የሰው ሜዳ ላይ ከመጫወት የራሳችን ሜዳ ላይ ብንጫወት ምናልባት ሌቭል ዲዮናል ግራውንድ የሚል እምነት አለን ስለዚህ እሱን ለማድረግ community መገንባት በጣም important ነው that's why we do this በየወሩ እንትኖችን get togetherዎችን የምናደርገው so that we can get to a space where everybody realizes there is a safe space. There is a safe space to exchange numbers, to network, to do business together, to grow, to solve our issues, together. ምናምን very important ነው ብለን ስለምናምን that is the third and actually the first. The last ደግሞ ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ኮንፍሊክት ምናምን በጣም ሐሳሳቢ ደረጃ ላይ ያለ ነው regarding sexual harassment issues, regarding sanitary pad issues, regarding stability, economical issues እነዚህ በጠቅላላ አድሬስ ማድረግ የሚቻለው we believe that there is a transactional justice አይደለ አሁን እየተደረገ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ peace and security ዙሪያ ሴቶች እየተወከሉ አይደለም እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ያ ለምንድን ነው የሚሆነው why is that because 60% ያተጠቃው ሴቶችና ህጻናት ናቸው በዚህ ጦርነት ለምንድን ነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ላይኛ የሌለ ነው ሴት የማይወከልበት ምክንያት የሚሰሩ አሉ ዳታ አናሊሲስ ምናምን የሚሰሩ አሉ what I mean is decision making ላይ ይሄ negotiation table ላይ ሴት የለም ስለዚህ እሱን አጀንዳ ፑሽ ማድረግ ሌላው አጀንዳችን ነው የዚህ ሳኒታሪ ፓድ ላይ ታክስ እንዲቀነስ ሌላው አጀንዳችን ነው ከዛ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ካንሰል ካልቸር ውስጥ ነው የሚቃተተው ካንሰል ካልቸር ብያለሁ እሱ ሌላው ነው and ከዛ ውጪ just በጎደለበት ቦታ ላይ መገኘት ነው የምንፈልገው especially regarding media ምናምን we won't stop talking about this we will show up at every red carpet and do what we do it's still in the plan ፖድካስት ጀምረናል already shoot አድርገናል አራት ፖድካስት አለን by the way የኛ የሴት ፓወር ፖድካስት አለ ሶስታችን ያለንበት እኔ ብቻዬን አለ ጆርዲ ብቻዋን አላት ከዛ ደግሞ ጄ ሬዲዮ ላይ ልንጀምር ነው already last year ነው አንድ ሰዓት የሰጠን ግን አንደኛ እርጉዝ ነበርኩኝ ከዛ ወለድኩኝ ሶስተኛ ደግሞ የሰሙያ ላይ ዝም ብሎ ዘው መግባት አንወደም እኔም ጆርዲም ኤሊም ሶ ሚዲያ ትሬኒንጎችን እንወስድ ምናምን በሚል እስካሁን ቆይተናል so we're finally ready እነዚህ ነገሮችና ለእሷ የሚባል የሁለት ቀን ፌስቲቫል already ዝግጅታችንን ጨርሰናል አሁን ስቴክ ሆልደሮችን እና ማሰባሰብ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ለእሷ የሚባል የሁለት ቀን የሴቶች ፌስቲቫል አዘጋጃለሁ የት ነው ቦታው ገናንተ አይነገርም አይ ቴክስት ተጠብቃለሁ ችግር definitely of course you guys are my VIPs ስለዚህ እንደዚህ አይነት አላማዎች ነው ያሉን ማለት ነው There was this episode ማለት TikTok Jordi mentioned Ireland ውስጥ we know how much women protest and there was a day where every woman stopped working housewife ሆነች doctor ሆነች mechanic every woman decided not to work for a day to make sure that their voices were heard specifically እነሱ to make sure that the woman president መመረጧን ለማረጋገጥ ነበር they did it again this year to make sure that their rights were not violated እና it was so inspiring to see a group of women change their country in such an outspoken way. እኛ ሀገር ውስጥ ያን ያህል I don't think women are aware of how much economical power they have and I think you should speak in that behalf. You know what Ireland is where Ireland is in gender equality chart አንደኛ ነች እና completely eradicate ተደርጓል ተብሎ አይታሰብም because everywhere ወንጀል የሚሰራ አለ በጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ እና ጾታን መሰረት ባደረገ ኢኳሊቲ ጥያቄ ግን ከኛ አንፃር አስቢው በአለም ደረጃ አንደኛ የሆነች ካንትሪ ነች እንደዛ ሲቀውጡት የነበረው እና እውነቱን ነው የምነግርሽ እኔ በጣም ነው የቀናሁት ያስቀናል ሶሊዳሪቲው ያስቀናል awareness ያስቀናል knowing your power like that and deciding በቃ ጥሪ ተደርጓል ስራ አቆሙ ተብሏል አልሄድም ስራ ማልሰራም ልጅም ራስ አሳድግ yes how ከባድ ነገር ነው ገባሽ ግን ይሄ ሶሊዳሪቲ እንዴት ሊመጣ ቻለ የብዙ አመት
ኮሚኒቲ ላይ ቢልድ ማድረግን ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግን ኤጁኬትድ ማድረግን የራሳቸው ሚዲያ መፍጠርን የራሳቸው የሆነ መሬትን መፍጠርን ተክነውበታል so let's start there ነው አሁንኛ እሱ sometimes say wishful thinking አለ it's okay ግን too ambitious መሆን ደግሞ it's not because failure ራሱ ሃንዲካፕ ያደርግሻል ስለዚህ እንደሱ አይነት እንትን I think እነሱ ያሉበት ኤንገር ላይ ሁሉም ሴት እኮ ነው ያለው ሁሉም እዛ ኤንገር ላይ ሁሉም እዛ ፍራስትሬሽን ላይ ደርሷል እንደ ኢትዮጵያ ግን ፍርሃቱ አለ ታቡ አለ ብዙ ነገር ወደ ኋላ ያስቀረን of course እርስ በርስ ራሱ እንዳንተያይ and also ደግሞ እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ ሲኤስኦች ምናምን ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ህዝብ እኮ ከቤቱ ተነጋግሮ ተጠራርቶ አይወጣም different CSOs different NGOs different በዚህ human rights defenderዎች የሆኑ ሰዎች ኦርጋናይዝ የሚያደርጓቸው ኢቨንቶች ናቸው እኛ ሀገር የትኛው CSO ነው ደፋር እንደዚህ አይነት ሙቭመንትን ለመጀመር I also think economically ያን ያለም ስትሮንግ አይደለንም እኛ ሀገር where እንኳን ስራ ላቁም ለማለት ለአንድ ቀን you risk a lot አንዴ ዲስኮንቲኒው ከተደረገ ስራሽ በማግስቱ ምን እንደሚፈጠር ስለማታውቂ ትፈራለሽ ግን that's why ድር ቢያብር አንበሳ ያስር የሚባለው አንቺም እሷም እዚህ ቢሮ ውስጥ ያሉት ሴቶች እንዳለ አያባርም ማንን ሊቀጥር you get what I'm saying no here's what I mean we're so poor በማግስቱ ሪፕሌስ ያደርገናል ይሶዬ of course በጣም ዊሊንግ በሆኑ በጣና መዘገብልሽ ባንቺ ቦታ ላይ yes that is true economically educationum even to be in the same space with women እኮ ራሱ ማይፈልጉ ሌሎች womenዎች አሉ እንኳን አይደለም supporting your cause ስለዚህ ይሄንን ነው የምላችሁ we have to build a community where it's okay ስራሽንም ብታጪ ሌላ ቦታ ሄደሽ የምትሰሪበት ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎች ኔትወርኮች አለው የሚሉ እህቶች ያስፈልጉናል የምንለው ለዛ ነው so that's why we're very heavy on building communities now so that maybe we can reach to a point where ጥሪ በተደረገልን ሰዓት we will show up for our sisters and we will show out for our human rights ብዬ ነው ማስበው እና everybody መኛ ኔትወርክ ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ነው የሚያስበው community comes first then from there በቅናትም እኮ ይቀላቀላሉ because እኛው የመጀመሪያው ሃይኪንጋችንን ስናዘጋጅና አሁን ሶስተኛው ሃይኪንግ ጌት ቱጌዘራችንን ስናዘጋጅ ልዩነቱን ልነግርሽ አልችልም people come out of jealousy የሚገርምሽ እኔ ኖቲስ ሳላደርጋት ቪዲዮ የሰራችብን ልጅ አለች ፌሚኒስቶች ምናምን ብላ ተሳድባ ምናምን እኔ ደግሞ እነሱ መልስ ላለመስጠት ምግብ እየበላው አይተሽ ከሆነ I know what dark when I see one የሚልና በተለያዩ ፌሚኒስቶች የሚሳደቡ ሰዎች ፎቶዎች ከጎን ያ she's one of them I did a video on her last time ጊዮን ያዘጋጀነው ፕሮግራም ላይ she was there and now when she came I was hugging her I was telling her thank you for coming ምናምን and Jordi thought thank you for coming ምናምን ስላት I knew her I had no idea who she was and everybody who came I was saying thank you for coming I am metronolo after that she's like rabeti kwelasesh man እንደሆነች ምናምን ብላ ቪዲዮ ነው ታችልጅ ታታቂያትም and I'm looking at her and I'm like who is this gabash then she sent me the account I went to her account and I saw the account and now I immediately understood all of her content is just disrespecting us በስም መጥራት ነው የሚቀራት ብታይ እና ኮሜንት ላይ ያ ቪዲዮ ተለቀቀ የጊዮኑ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ think I was jealous ሳያችሁ this type of sisterhood this type of solidarity this type of safe space እኔ አግኝቼ አላውቅም እና I was so glad to come thank you for giving me the opportunity ብላ ኮሜንት ላይ ኮሜንት አድርጋለች so I was like happy it makes me happy but at the same time it's the influence we see that even in our friendship ከውጪ የሚያዩን ሰዎች I wish you know and even እኔና ጆርዲ መሃል አሁን በጣም ብዙ ሰዎች የእናንተ ጓደኛ ቦን ምናምን ብለው ኮሜንት ያደርጋሉ so even this ፍቅር ራሱ አትራክት ያደርጋል አይደለም ሶሊዳሪቲ አይደለም ለህቴ ሞታለው አትንኩብኝ ምናምን ብለሽ ቀርቶ እንዲሁ አብረሽ ኤግዚስት ስታረጊ እንኳን ያንን ስፔሶች የሚናፍቁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ I'm sure soon it will happen step by step you know የሚወረውሩብንን ድንጋይ ቤት እንሰራበታለን it's a work in progress because like the solidarity thing I think በጣም underestimate ተደርጎ ነው የሚወራው ብዙ ጊዜ because you see girls competing over such minute ideas አንዳንዴ ሳታስቢው and you realize once you have a sisterhood that you can actually look back to
and then learn from በተለይ your mentors as a sisterhood እንዳሉ ስታቂ the people that have built before you as a sisterhood እንዳሉ you realize I'd rather have a team that I could rely upon than have how can I put it in a gentle way in a diplomatic way don't be too gentle in a the male approval in ከማገኝ I'd rather have a sisterhood that I could rely upon የሚለው ነገር it takes self-awareness for a lot of young girls ahun self-awareness takes time and a lot of whether we like it or not social trauma and process ማድረግ አለብሽ to get to that point where you're aware of okay ahun እየመረጥኩት ያለሁት is what patriarchy expects me to be እየመረጥኩት ያለሁት what does this that and such male expect of me የሚለውን idea ነው እንጂ I'm not prioritizing what's good for me as an individual መፈልገውን ነገር አይደለም prioritize ያደረኩት የሚለው it takes a lot of self-awareness and when you see love and acceptance in being a woman የሚመጣ ነገርም አለው because that's what we look for most of us is the idea of having a mate the idea of finding a male that approves of us pick me behavior ላይ ስታይ ብዙ ጊዜ የምታየው I want to be loved ነው and now once you see that you can have that and a much more understanding behavior and a much more accepting society in women friendships I think it could change a lot and we have to like emphasize on the male approval thing a lot of men የሚፈልጉት approval ከother men ነው also that how women በጣም የሚያከብሩ women የሚንከባከቡ ምናምን ወንዶች simp ይባላሉ right okay what do you call a man that is so simping over another man not necessarily sexually but looking for that approval looking for that clap has daddy issues yes. I'm like trying here but we're calling them dimps yes because most of them የማያምኑበትን ሴትን መጨቆን ምናምን የማያምኑበትን ነገር just to get male approval ግን አዎ ሴት እኮ ምናምን ብሎ ለብዙ በጣም ብዙ ወንዶች ለሌሎች ሜል አፕሩቫል ነው የሚኖሩት እና ብሷንም ትንሽ እዚህ ጋር ሁክ ላስገባ I think እሱነሱም ከፊር ይመስለኛል እሱ ነገር I genuinely feel like since they don't understand women ያላቸው fear instead of exploring what we're trying to say they run to their nearest የሆነ ጮክ ያለ ድምጽ ጋር but the most powerful the most resilient the most assertive men in the world ለሚስቶቻቸው ለእናቶቻቸውና ለእህቶቻቸውና ለwomen around them ያላቸው ታዛዥነትና አክባሪነት made them who they are so not reading it's bad for your health I chocolate the game statement because ambibu yes the most powerful men there was a story way besmamne ግን ይቅርብኝ ሰማልጥራ ግን ያዚያ መቅረጥ እንችላለን okay so ውድቀቱ የጀመረው ሚስታቸው ከሞተች በኋላ ነው እና ውጪ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው አይደለ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው አሉና ወደ ቤቱ ሲገባ ግን how she humbles him how she take care of him and how she makes him calm is how he was to how he ruled ማለት ነው ከጊዜው እና ከሞተች በኋላ ግን more angry and more losing of balance yes እንደዛ ሆነ የሚባል ወሬ ከቅርብ ጊዜ ሰምቼ I was so like amazed with that because it's true በኋላ ነው ብዙ ችግሮች ያመጡት even the man ይቅርታ ጨርሽ no I'm done እና ብዙ powerful የሆኑ ወንዶች that's how they are if you look at Hitler አሁን መጥፎ ነው የሚባለው Hitler አይደለም I mean genocide crazy thing but when it comes to his power and how he balanced it he needed his wife look at Obama look the most historic men needed their women to humble them to kabasharele keep them focused yes I did a video one day I did a video saying I'm a feminist but I'm also a submissive wife and everybody went batshit crazy Facebook like how dare you're not a feminist ስለገባሽ እናመሰግናለን how dare you say I'm a feminist ምናምን and I'm like do you even know the definition of feminist as much as you telling me I'm not the right feminist for feminism movement do you know the definition because definition by definition is a choice I have a choice
if I choose to be submissive to my husband, who are you to tell me, oh, you're not a feminist? Because my husband never, ever raises his voice at me. Gabash? And as a submissive wife, by choice. By the way, 7 አይነት submissiveness-ዎች አሉ ታውቃላችሁ? People say ለፌሚኒስቶች ስለማታነቡ ነው ፌሚኒስቶችን ማትረዱት ምናምን. The same feminists who hate submissiveness ምናምን don't read about what submissive is, what type of submissiveness is there. ስንት አይነት ናቸው? ምን አይነት አክሽኖችና ምን አይነት ኮንሰንቶች አሉት? ሴፍ ወርዶች አሉት? ወይ you don't care. You just like don't say I'm a submissive and I'm a feminist. I will say it because I am that. Because my husband choice-un ለሱ አሳልፈ የምሰጠው by choice. I trust him. He's an amazing leader. He never raises his voice at me. ገባሽ ምልሽ? Yes. And now he reads. He's always creating a safe space for me to speak my truth, to be who I am, to listen to me. ሲያጠፋ he's not defensive. አላጠፋውም ብሎ አስቦ እንኳን he creates the space for me to say what's in my mind and what I need to be done. And now he acts accordingly. Gabasha? He is the most amazing leader. Now, is he perfect? No. That's why I'm not completely 7 ways submissive to him. Gabasha, I have my reservation. Okay, so submissiveness, ስማቸው በጣም የተለያየ ነው ስማቸው ላይ አንግባበት. because sexual submissiveness አለ, spiritual submissiveness አለ, and total submissiveness አለ, ማአት አይነት submissiveness አለ. እኔ by spirit I decide, right, that my husband የቤቴ ራስ ነው. እቀበለዋለሁ completely. ባይሆን ለምን አባቱ አገባዋለሁ? የቤቴ ራስ ላረገው ካልሆነ ለምን ወልድለታለሁ? ስለምንስ why would I need a man? So that እኔ እንዳላስብ መሰለኝ. In other words, I'm very leading type of human behavior in everything I am, even in high school. I was the president of the women's league. I was the president of graduation committee. Anywhere else leading ችግር የለብኝም. When it comes to my home, I want to relax. I don't want to lead like gabash milish. I want to relax. I don't want to think about economy. I just want to look cute, and I want to focus on my children. I want to take care of you. What do you need, baby? Gabash, that's what I want. So in every historic man history, there is those women that are submissive to their husbands by public eye, but they are leaders in real life. Gabash. So ሚኪንም እዚህ ጋር መጣውበት ዋንኛ ምክንያት ምንድነው መሰለሽ? እኔ እሱ እንዲመርጥ ነው አይደለ? እሱ እንዲወስንልን ነው አይደለ? ሁሉ ጊዜ ቾይሱን ምሰጠው እና አንተ ወስንለዋለሁ። ምንድነው አንተ ወስነና ነገረኝ። ገባሽ? እሺ ይለኛል። ግን የሚወስነው እንዴት እንደው ታውቂያለሽ? እኔን ጠይቆኝ ነው። በተለያየ መንገድ እንደዚህ ቀጥታ ራስ አይደለም፣ በተለያየ መንገድ ጠይቆኝ እሱን ኢንፎርሜሽን እንዳለ ፕሮሰስ አድርጎ እኔ የምወስነውን ውሳኔ ነው የሚወስንልኝ. That's why he's leading me. That's why he's protecting me. He's providing for me. Therefore, I would do the same for him. I will protect him. I will give him the king position that he deserves. ከዛ ውጪ ግን ለወንድ ተገዙ ምናምን የሚለው concept, they forget that most powerful men ለወንድ የተገዛች ሚስት ስላገቡ አይደለም ፓወርፉል የሆኑት. You get it? Yes. It's the women that are most critical thinker, በጣም quick on their feet, በጣም witty, በጣም maneuver ማድረግ የሚችሉ ሶሳይቲ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት አስፔክቶች ላይ ዕውቀት ያላቸው ቦልድ የሆኑና ጀግና የሆኑ ሴቶች እንኳን አይደለም ለወንድ ለእግዚአብሔር እንኳን ለመገዛት ብዙ ኮንቪንሲንግ የሚፈልጉ ገብተሻላ by reason ሃይማኖትን ራሱ ሲቀበሉ by reason የሆኑ ሰዎችን ነው ያገቡ ሰዎች ናቸው further የተጓዙት in life እና በጣም ፓወርፉል የሆኑት እንጂ ሰሚሲቭ በጣም የሆነችን ሴት አግብተህ ብትኖር ራሱ ይከብዳል። እንዴት አድርገህ ታኖራታለህ? በጣም ይረሳሉ እኮ ሰሚሲቭ ስትሆኝ ሪኳየር የምታረጊው ነገር ምን እንደሆነ ይረሳሉ። ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ ትገዛ አይልም መጽሐፉ። በመጀመሪያ ለባሏ ነው የሚለው። Okay, let's say that all women are submissive. Do they know what that means? That means you have to provide, you have to protect. ምንም አታስብ ማለት ነው። That's where I'm at. እኔ አሁን that's what I'm at. ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ አስቤዛ ካለቀ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ኢሹ ምንም ጭንቅላቴ ውስጥ አያሳስበኝም. Because that's your position. And he played it very well ደግሞ የሚገርምሽ። ስለዛ I'm liberated from those እንደ ሴትም ስለ ኢኮኖሚም ስለምንም አስበሽ ያለው እንትኔ በጣም ቀንሶልኛል. So by choice I don't want to think. I want my mind to be free, and that's how I live it. ገባሽ? ግን ያ ፕሬሸር እጥፍ ነው ሚኪ ላይ
አይደለ Yes. እጥፍ ነው because አስቢው አንቺ ምሳለት በይ እንኳን ወተሽ ምን እንብላ ስትይ አንቺ ተሽ ምትስተባይ እንዴት እንደሚጨንቅሽ እንዴ ያረይና አዛሽ ረጅም ደቂቃ አረ እንትን በይና እንዴ አንቺ ምን እንደምመብላት አትፈልጊም መብላት ላይ እንኳን ነው ማለት የሰውን ዲሲዥን ወስዶ ለዛ ሰው ዲሳይድ ማድረግ that's not a child it's heavy ስለዚህ ወንድም ሆነ ሰሚት የሚያታደርግልህ ብታገኝ እንዴት አባ ነው ትችላለህ ወይ ኢኮኖሚ ውስጥ አለ ወይ ዕውቀት ውስጥ አለ ወይ ዲፕሎማቲክ የሆነስ ሪሌሽንሺፕ ታቀበታለህ ወይ can you create a safe space for her የደበደብኳት እኮ ሰሚሲቪቲ የለም ማንንም ሰሚት ያደርግልም there's this Nigerian lady that said submission is a choice you make when you have something to let go of ገባሽ ምንም ሳይኖርሽ ሰብሚት አታደርግም you're just that it's just your status never ስለዚህ የሆነ ነገር ይዘሽ and you let it go by choice ነው እና she changed my life አረ submissivity it's not just a choice ብቻ አይደለም guys it goes a lot into it ነው የምነግራችሁ አሁን አንቺ እኔ በተፈጥሮዬ crave ነው ማረጋው ሰብሚት ማረግን ገብቶሻል not just physically spiritually mentally I don't want to be the dominant ገብቶሻል አይደል ግን to give that space to somebody it took has me to know. years and ማሚኪ 10ኛ አመታችን ቤትዬ በጣም thank you I wish we had more time to next continue episode. this next time please next time I want to have Jordi on ሌላንም ይዣት እመጣለሁ ተራ በተራ ብናገኛችሁ ደስ ይለኛል so that we get to know you individually so thank you for coming thank you for sharing everything you're doing I hope የበለጠ እናንተ ፕላትፎርም ደግሞ ባደገበት ዘመንኛም ወደ እናንተ መተን ምናወራበት እድል እንድናገኝ እንፈልጋለን thank you for ተራኪ thank you so much for having me this was a very comfortable podcast and እንደው ፖድካስት አልሰጥም ታውቃላችሁ አልሄድም why what ይረግጣሉ some of them I feel like በመደባደብ የሚያልቅ ይመስለኛል አንዳንድ ፖድካስት እኔ ብዙ ጊዜ እንደውም እንደዚህ አይነት ይሄ ፐብሊክ ስፒኪንግ ምናምን አላደርገው because I have to be in check my emotions get the best of me እንትንሽን የምታውቂው ከሆነ ድክመትሽን የምታውቂው ከሆነ ደግሞ you have to አይደለ ስለዚህ ድክመቴ እኔ my emotions get the best of me so comfortable እና at least like minded way መደማመጥ የምንችልበት ስፔስ ከሌለ ለመጨቃጨቅ ብዙ ነው ያለኝ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ላስተምር ካልሆነ ወይ ኩል ከኔ ጋር ከሚያቅሰው ጋር ካልሆነ እኔ ባላወራ ይሻለኛልና አልሄድም ብዙ ጊዜ ፖድካስቶች so this is amazing thank you for having me በርቱ I hope millions and millions of subscribers flow to your lifestyle thank you thank you Taraki for having us for your platform and for sponsoring us every week thank you to our production manager enjoy the rest of your week bye yeah